ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया क्या हुआ चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। देवदेव जगन्नाथ प्रपन्नाति विनाशन त्राहि मां पुण्डरीकाक्षं पतितं भवसागरे। प्रभु पतितं भवसागरे। माया मुग्ध जीवे नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान जीवेरा कृपया कैला वेद व्यास पुराण। भगवत गीता किंचित धीता गंगा जल्लव कणिका पीता सकृतेव मुरारी समर्चा क्रियेत तस्य नयमेन चचा। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम्। अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपं। भजामहे भागवत स्वरूपं। भजामहे श्रीमद्भागवत स्वरूपम्। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा। मु सर्वप्रथमे जदियो पब्लिक स्पीकिंग रे सर्वप्रथमे आपोलोजी बा क्षमारु आरंभ करा जाए ना, किंतु मर्यादा आपण माने बलिष्ठ बुद्धि ज्ञान विवेक आध्यात्मिक प्रगति रे उन्नत स्तर व्यक्ति ही मध्य आपण को अपेक्षा करैथिबार बा विलंब करैथिबार जो मोठू जो भूल हैला ता पई करबत क्षमा चाहिबी। जे किछि समय हैला जदियो व्यक्तिगत पाई नुहे गोटे लार्जर जिनिस पाई गोटे मीटिंग रे टिके मु फसुथिली एवं ट्रैवल करूथिली। जा हो आमे वर्तमान साथी रे अछंती आजिर कथा को आगे नबा पाई एबे श्रीमद् भागवत महामंच ओडिशा आ मु सुनिबा को पाइथिली शिशिर सार ठारू से जने प्राज्ञ बुद्धि आउ सबुथिरे भगवान को कथा प्रसार करिवार तांकर मध्य आपण जानुचंती अवदान अनेक अनेक ग्रुप रे से कथा प्रसार करिया पई प्रचार करिया पई आगे चंती कर्णधार होइचंती। सेही प्रसंग रे मु सुनिबा को पाइली जे जो महामंच ये पाखापाखी प्रारंभिक मंच जो थ्रू बहु प्रकार लाभ बा शास्त्रिक लाभ पाइछन समस्त बोली मु सुनिबा पाइली। आ तार पुरोधा मुझे शुणा पाई परम पूज्य तपन बाबा मुझे देखनी जदियो सी बड़ सुंदर भाव में अनेक लोक जोड़ी एवं ए प्रचार प्रसार को जारी रखिंट। तेबे समय विलंब एवं जदियो इंट्रोडक्शन समय अभाव मु बहुत लोक नाम नहीं कही पारुनी, किंतु आपण समस्त पदरे मोर आभूम प्रणाम साधुवाद। ए प्रकार सुजोग मत जहा मु देखी पारुची अनेक व्यक्ति थे जोड़ी गले। आदियो जानूली शिष्य सार हूँ बा आम ग्रुप रे पिला माने बड़ सुंदर भाव में कथा को ए कथा हम बोली आज प्रचार प्रसार करते। एमितिया भगवान प्लान मु खुशी थी। गोपलीला भागवतम आठ भल प्रसंग कौन हो पार
गोटे साधु पाई भगवानंकर आंतरिक कथा भगवानंकर किछि लोक अछंती से विभिन्न अंश किछि लोक स्व अंश आउ किछि लोक निजर भगवानंकर प्राइवेट लाइफ है ना भगवानंकर प्राइवेट लाइफ रो ए लोकंक आउ तांको कथा को आमे कथा हवा या ठारू बड़ सुजोग आउ कोन हे पारे। मंजुला माता जी प्रणाम। तेबे बहुत बहुत धन्यवाद। अनेक लोक अनेक भक्त बा साधु बा अनेक व्यक्ति जो माने भागवतम रस पिपासु से माने आज वीडियो रे अछंती एटा पता नहीं कहीं कि मोर रिक्वायरमेंट कारण मु इम्पर्सनली कथा कहि पारे ना एटा मोर रिक्वायरमेंट आ मु देखुची आज एकदम भरा अछि स्क्रीन बहुत लोकों को जहाँ को मु भल पाए जी मते बुझी पारंती चिन्ही पारंती से लोक मानक स्क्रीन रे मु बहुत खुशी। तेबे आरंभ करिया आज कथा प्रसंग। तेबे गोपलीला जहाँ को दशम स्कंदर मुख्य विषय वस्तु से कथा को आम आज जदियो ये प्रसंग जोटा गोपलीला ता बहुत अधिक बा बहुत भागवतमर मुख्य अंश कहले अत्युक्ति हम ना। भागवतर मुख्य अंश होची गोपलीला। तेणु जी भी ए कथा भावी जड़े साधु को यही प्रकार कथा कहवा दबा मुझे पादपद्म प्रणाम निवेदन करुच्ची। आठू भल कथा कहवा कि ना संसार रे कहापाई आउठू भल कथा किसी कहवा ना ता माने आपण माने मु आमे समस्ते संसार भल काम रे संयुक्त हेले या भल काम केही कोठी केमिति भार करि परिबो नाही। तेणु आसंतु यही कथा जहाँ को नारद व्यास अतल सुतल समस्ते शुणा को चाहती हनुमान आसंती कथा शुणापी नारद मुनि आसंती कथा शुणापी आ ये कथार अत्यंत आनंदित होती। आसंतु ये कथा को आम प्रासंगिक भाव में आरंभ करवा। तेबे कोठू ए कथा को मु आरंभ करी मोर मध्य गोटे प्रकार ये होची भाबुची मु जे कोठे कथा को मु आरंभ करी। हौ प्रथमे आसंतु श्रीमद् भागवतम अर्थात भगवान विषय रे भगवान भक्त को मध्य भागवत कहा जाए भगवान विषय रे लेखा को भागवत कहा जाए भगवान सेवारे यूज होता जिनिस को भागवत कहा जाए जी भगवान सी भागवत भक्त कहार भगवान तेणु भक्त भी भागवत ये शास्त्र जहाँ को आम पढ़ा से भगवान विषय रे तांकर अमल गुण कीर्तन करेंगे तेणु सी भी भागवत। आम जानी कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानादि सह कलौ नष्ट दृशामेश पुराणार्क अधुनोदित। कौन ये भागवतंकर परिचय भागवतंकर परिचय होची जेतेबेले द्वापर अंत होची भगवान तांकर स्वधाम को जिबे एई धामर लीला को से कौन करे साउंटिबे एवं स्वधाम को जिबे जेमती सूर्य संध्या समय अस्त होती सकाल समय उदय होती सेमती भगवान अवतरण करती। भगवान अवतरण माने कौन कहले मानि निया जाऊ आपण मानि निया जाऊ आपण भुवनेश्वर एयरपोर्ट को जीवे आपणकर जने प्रिय लोक किए आसुची आपण कौन कहते फ्लाइट लैंडिंग करिवो फ्लाइट जन्म हेनी से फ्लाइटा ऊपर अच्छी अवतरण करिवो फ्लाइटा ऊपर बुलुची अवतरण करिवो सेमती भगवान सब बेले जन्म हेबाक पड़े ना भगवान जमती मानि निया जो लैंडिंग करती अवतरण करती किंतु तांको अवतरण रे लीलार इंटेंसिटी लीलार तीव्रता को बढ़ाइया पाई मनीष समाज रे जे प्रकार जन्म होचंती सेही प्रकार जन्मर लीला करती से कर्म द्वारा प्रायोजित जन्म होती ना तांकर सो इच्छारे से माँ बा पिता माता को खोजती तांकर सो इच्छारे योग्यता देखी पिता माता को माने चयन करती तांकरी इच्छा सब जिन हम कारण एमती कहीं नुह कि भगवान कर्म द्वारा बंधित जन्म पाउचंती ना। कहते चैतन्य चरितामृत कृष्णदास कविराज गोस्वामी बहुत सुंदर कथा कहती नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम
সাধু কবু নয় শ্রবণাদি শুদ্ধ চিতে কর এ উদয়। ନିତ୍ୟ ସିଦ୍ଧ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଜୀବ ପାଇଁ ଶାଶ୍ୱତ। ଜୀବ ପାଇଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବାଟି ଶାଶ୍ୱତ ନିତ୍ୟ। ଏଇଟାକୁ ଆମକୁ ଜନ୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଶ୍ରବଣ ଆଦି, ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ମନନ ଯାହା ବି ଆପଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି ନବୋଧା ଭକ୍ତି है ना, या द्वारा आपण कौन करेंगे? आपण चित्तमार्जन करने द्वारा भगवान उदय हम। करोए उदय अच्छी किंतु आपण आखि पटल ना। करोए उदय, उदय करने को कहुई। माया मुग्ध जीवर नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान। माया मुग्ध अर्थात आम माने भौतिक मायार तार कौन कहते ग्लेयर रे फना फ्लोरा रे तार झकमक दुनिया रे आमे समस्ते प्रभावित आकर्षित। जेतबले आमे माया को भल पाई बसिबा, तार चकाचौन को भल पाई बसिबा, माया द्वारा मुग्ध हवा, तार स्वत भाव रे कृष्ण को प्रति भल पायाटा नहीं। कारण एठी आसला पर से भल पाइला अनेक लोगों को ना, कृष्ण को भल पाइला ना। तेणु यही भल पाइबाटा को तैयारी करा जीवन तो कौन करा जीवो ना, से मौलाटा को हटेई देला परे से भल पाइबाटा प्रस्फुटित हबो। तेणु भगवान साहित्य अवतार श्रीला व्यासदेव महामुनि कृते महामुनि तांकर स्पिरिचुअल अर्थात आध्यात्मिक परिपुष्टता मैच्योरिटी रे से जो पुस्तक लिखिचंदी जे कि श्री कृष्ण परिवर्तित, जे कि स्वयं कृष्ण ग्रंथ रूप आसीचंदी, तांकर नाम ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम। महाकारुणिक पुस्तक भगवान निजे श्री कृष्ण परिवर्तित। मु प्रथम श्लोक को जोटा आवृत्ति करथिली, द्वापर जुगर अंतरे भगवान जानती आउ तांको सहित जाए कौन? धर्म आउ ज्ञान। जो धर्म पलई जीव अधर्म रे ये संसार अंधकार हबो। अधर्म गोटे अंधकार अछि। केमिति अंधकार ताको हमें कथा प्रसंग रे कहिबा। अधर्म गोटे अंधकार थाए, अज्ञान मध्य गोटे अंधकार। ज्ञान को आलोक सहित अज्ञान को अंधकार से तुलना करा जाए। तेणु धर्म पलैला ज्ञान पलैला ताले कौन हम ना, कली जुग रे केवल अंधकारमय है। लोक माने दिगहरा हेले। एई दिगहरा कली जुगर प्राणी अर्थात आम मानक पई दिग्दर्शन करया पई अर्क कहले सूर्य रूपक ग्रंथ, जे भगवान स्वयं सूर्य रूपक ग्रंथ रे आसिले, तांकर नाम होछि श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। यांकठारु अनेक पुस्तक थाई पारंती किंतु आंक परी आंकठारु ऊर्ध्व आउ केही न होई पारंती। जेमती भगवान असम ऊर्ध्व सेमती श्रीमद् भागवतम असम ऊर्ध्व। अपार संसार समुद्र सेतुम। ये जदि भौतिक सभ्यता को, भौतिक दुनिया को, मायार रचित माया प्रपंच को जदि गोटे समुद्र करा जीवो, सेतिरे कहउचंदी अपार। अपार मान जाको पार करा जाय परिबो ना। पुणी अपार ए संसार को पार करा जाय परिबोनी। समुद्र रे सेतु बंधी परिबे। ए अपार अथल सागर रे गोटे सेतु रूप के भागवत। सेतु माने आपन को समुद्र रे गोटे ब्रिज बने की देइचंदी भागवत। करुणा अवतार सुहिता अवतार हित करिया पे आसीचंदी। करुणा निधानम, ये करुणा करिवे, अत्यंत करुणामय। तेबे आपण ये जो अध घंटे घंटे जहाँ भी श्रवण करिवे, एटा आपनकर आत्मकल्याण निश्चय करिवो। रिक्वेस्ट होची ए कथा को टीवी सीरियल परिका सुनतु ना। ए कथा को एंटरटेनमेंट पे सुनतु ना। ए कथा को बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रो कथाबार्ता पर सुनतु ना। ए कथा को आश्रय नबा पे सुनतु। 7 दिनर जीवन को साउंटी एक चक्रवर्ती सम्राट पांडव मानकर दायद, जे माँ पेटरे भगवान को अंगुष्ठी मात्र मौलिन मात्र माँ पेटरे जेतबले अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र प्रयोग करिछि, तार जो जोड़ारे
ପୋଡ଼ି ଜଳି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଭଗବାନ ନିଜେ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ସେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମାର ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ରକୁ କାଟ କରିଛନ୍ତି, ୟାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ୟାଙ୍କର ନାମ ବିଷ୍ଣୁରାଟ ହେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଇଏ କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି? ପରୀକ୍ଷିତ ହେଇଛନ୍ତି। ପରତ ଇକ୍ଷିତ ଇତି ପରୀକ୍ଷିତ, ଯିଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେଇ ଲୋକକୁ ଖୋଜିଛନ୍ତି। କାହିଁ ସେ କାରୁଣିକ ଲୋକ ଯିଏ ମୋ ମା ପେଟରେ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ମରିବା ଜୀବନରେ ମାନେ ମରିବାର ସଂଘର୍ଷ ଥିଲା, ମରିଥାନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ, ସେଇ ସମୟରେ ଯିଏ ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇଥିଲେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କାହିଁ? ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ମାନେ ଅଙ୍ଗୁଷ୍ଟ ମାତ୍ର ମୌନ ସେଇ ଏତିକି ସାଇଜରେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଧାରଣ କରି ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମାର ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ରର ଦାଉରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ତାର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଯାହାର ଜୀବନରେ ମା ପେଟରୁ ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛି, ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢୁଛନ୍ତି ଭାଗବତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଏ ଲୋକ ଯାହା ବିଷୟରେ ଭାଗବତ କୁହାହଉଛି, ଯିଏ ଭାଗବତ ଶୁଣୁଛି ପ୍ରଥମେ ସେ ମା ପେଟରୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ଆସି ଭାଗବତ ଶୁଣୁଛି। ମୋ କଥା ବୁଝନ୍ତୁ। ଆମେ ଭାଗବତ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ପଢୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମକୁ ପଢିବା ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରବଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆଶ୍ରୟ ନେବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଭଗବାନ କାଳେ ସାକ୍ଷାତକାର ହେବେ, କାଳେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଜୀବନ ମରଣର ସଂଘର୍ଷକୁ ନେଇକରି ଭାଗବତମ ପଢିଲେ ସିଏ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇସାରିଛନ୍ତି, ମା ପେଟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ତାପରେ ଭାଗବତ ପଢିଛନ୍ତି। ଭାବୁଛନ୍ତି ତା ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଲା ପରେ ବି ଯଦି ଗୋଟେ କାମ ବଞ୍ଚିଯାଏ ସିଏ ହେଉଛି ଭାଗବତ। ଭାଗବତ ପଢିଲେ ଭଗବାନ, ଭଗବାନ ଜାଣିଲା ପରେ ଭାଗବତ। ତେଣୁ ଭାଗବତ ନିତ୍ୟ। ଯେମିତି ଭଗବାନ ନିତ୍ୟ ସେମିତି ଭାଗବତ ନିତ୍ୟ। ନିତ୍ୟ ଆମେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲାବେଳେ କୁହନ୍ତିନି ଯେ ନିତ୍ୟ ପଢିବା ଦରକାର ଭାଗବତଙ୍କୁ, ନିତ୍ୟ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କରିବା ଦରକାର। ସେ ଶ୍ଲୋକଟି କ'ଣ? ନିତ୍ୟ ଭାଗବତम ସେବା। ହରେ କୃଷ୍ଣ। Prabhuji, I'm in a call, so I'll call you after half an hour, 1 hour, 1 hour. ଶ୍ଲୋକ ଗୋଟେ ନାହିଁ, ନିତ୍ୟಂ ଭାଗବତ ସେବୟା ଭଗବତୀ ଉତ୍ତମ ଶ୍ଲୋକେ ଭକ୍ତିର୍ଭବତି ନୈଷ୍ଟିକି। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुदेवी प्रणमामि हरिप्रिय। ମୁଁ ଏ ଯେଉଁ ଭାଗବତଙ୍କର ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି, ନିତ୍ୟ ପଢୁଛି, ଯେମିତି ଭଗବାନ ରାଧା ଓ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମିଳିତ ତନୁ ଏ ଭାଗବତ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏ ଭାଗବତ ଏ ଅମଳ ପୁରାଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତେବେ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯାହାର ଜନ୍ମରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦର୍ଶନରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ମା ପେଟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଆଉ ଜୀବନ ଯିଏ କଳି ଯୁଗର କଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, କଳି ରାଜାକୁ ଯିଏ ଅଟକେଇ ଦେଇପାରିଛି, ଯିଏ କଳି ରାଜାକୁ ନିଧନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଛି, ଯାହା ଡରରେ କଳି ରାଜା ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହେଇଛି, ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷିତ। ପୁଣି ମରଣରେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ପଢୁଛନ୍ତି ଭାଗବତ। ଭାବୁଛନ୍ତି ଜୀବନରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ, ଜୀବନ ନୁହେଁ, ଜୀବନ ପୂର୍ବରୁ ମା ଗର୍ଭରେ, ତାମାନେ ଜନ୍ମ କହିଲା ମାନେ ଭଗବାନ କଥା କହିବେ। ଜୀବନ ସାରାରେ ଓହୋ ହୋ ହୋ ମହାନ ରାଜା, ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି କରିଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ, ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ଏବଂ ସତ୍ୟ ଗୁଣକୁ, ଧର୍ମକୁ, ନ୍ୟାୟକୁ, ସତ୍ୟକୁ ଧରି ରଖିଛନ୍ତି ସେ ରାଜା। ଆଉ ପ୍ରବଳ ପ୍ରତାପୀ ରାଜା ହେଇଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷିତ, ଯାହାଙ୍କ ଜୀବନ କାଳ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଯାହାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଆମେ ପଢୁଛନ୍ତି ଭାଗବତମ, ଯାହାର ଜନ୍ମ ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷିତ। ଆଉ ସିଏ ଯୋଉଟା ଜୀବନ ସମୟରେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରୟାଣ ସମୟରେ ଯାହାକୁ ସିଏ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ତାଙ୍କରି ଆଶ୍ରୟ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଇ ଆଶ୍ରୟର ନୌକା ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ, ତା ନାଁ ହେଉଛନ୍ତି ଭାଗବତମ। ଭାଗବତମ ଏଇ ଭାଗବତମ ରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କେମିତି 7 ଦିନର ଜୀବନକୁ ସାଉଁଟି ବିରକ୍ତ ଚୂଡ଼ାମଣି ବ୍ୟାସଙ୍କର ପୁତ୍ର ସୁକଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସହିତ ତାଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ମିଶ୍ରିତ ହେଇଛନ୍ତି ବା ସଂଯୋଗ ହେଇଛନ୍ତି। ଗଙ୍ଗାକୁ ଚାହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି, ମରିବା ସମୟର ବ୍ୟକ୍ତି କରିବ କ'ଣ? ମରଣାସନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ, କାହାର ଆଶ୍ରୟ ଯିବା ଉଚିତ, ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ହିନ୍ଦୁ, ମୁସଲିମ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଜୀବ ମାତ୍ରକେ କଲ୍ୟାଣ କରିବାର ପୁସ୍ତକ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତମ। এই ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତମରୁ ଆମେ 10ମ ସ୍କନ୍ଦ ପଢିବା। ଏ ଭାଗବତମ କ'ଣ ଦେବେ? ଶୋକ ମୋହ ଭୟାପହ
এই ଭାଗବତଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଠିକ୍ ସେ ଆଶ୍ରୟ ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଅତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ଏ ତିନିଟାଙ୍କର ଯେଉଁ ଡରାବନା ଇମୋସନ୍ ଅଛି, ଅତୀତର ଶୋକ, ବର୍ତ୍ତମାନର ମୋହ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତର ଡର ବା ଭୟ, ଏ ତିନିଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବାର ଶକ୍ତି ରଖନ୍ତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ୍। ଏ ତିନିଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବାର ଶକ୍ତି ଭାଗବତମ୍ ରଖନ୍ତି। କାହିଁକି ଏମିତି ହେଲା? ଓକେ, ଏ ତିନିଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବା ପାଇଁ ଏମିତି କାହିଁ ହେଲା? କଟିଗଲା କି? ହରେ କୃଷ୍ଣ ଶୁଭୁଛନ୍ତି ନା? ଏମିତି କାହିଁ ହେଲା କେଜାଣି? ମୋର ସାଇଡ୍ ହେଇଗଲା କ'ଣ? ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି କେମିତି କ'ଣ ହେଲା। ଏନିୱେ, ତେବେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭାଗବତମ୍। ଭାଗବତମ୍ ଏବେ ବି ଶୁଣାଯାଉଛି? ଏ କ'ଣ ଏମିତି ସେମିତି ହଉ? ଓକେ, ଗୋଟେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଏଠି, ବଟ୍ ଯଦି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ତେବେ ଆମେ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧକୁ ଯେହେତୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଭାଗବତମ୍ ଉପରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଏତେ ସମୟ ଦେଲେ ତାହେଲେ ହୁଏତ ସମୟ ପଳେଇବ। ଆମେ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଯିବା। ପ୍ଲିଜ୍ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଘର, ଆପଣଙ୍କର ମନ, ମୋବାଇଲକୁ ଆପଣ ସାଇଡ଼ରେ କରନ୍ତୁ। ବସ୍ ଏଇ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଭଗବାନ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବରେ ଏ ଭାଗବତମ୍ରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିବା, କ'ଣ ଶୁଣିବା, ୟା ଦେହରେ ମନୋନିବେଶ କରନ୍ତୁ। ଏ ସମୟଟା ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ, ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶ୍ରୟ ଖୋଜନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ଅନୁଭୂତି ଦେବ ଯେଉଁଟା ଏତେ ବିରଳ, ଏହାକୁ ଜୀବନ ସାରା ଆପଣ ଖୋଜିବେ। ଯେମିତି ପରିସ୍ଥିତି ମା ଗର୍ଭରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇ ଜୀବନ ସାରା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜିଛି, ସେମିତିଆ এই ପ୍ରକାର ଅନୁଭବ ଏଠୁ ହେଇପାରିବ। ଅଥ ସର୍ଗ ବିସର୍ଗଶ୍ଚ ସ୍ଥାନମ୍ ପୋଷଣମୁତୟ। ଭାଗବତମରେ 10ଟି ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛନ୍ତି, 10ଟି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଭାଗବତ କୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଭାଗବତଙ୍କୁ ମହାପୁରାଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅଥ ସର୍ଗ ବିସର୍ଗଶ୍ଚ ସ୍ଥାନମ୍ ପୋଷଣମୁତୟ ମନବନ୍ତର ଈଶାନୁ କଥା ନିରୋଧର ମୁକ୍ତି ଆଶ୍ରୟ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଅତଃ ସର୍ଗ ବିସର୍ଗଶ୍ଚ ସ୍ଥାନମ୍ ପୋଷଣମ୍ ଉତୟ ମନବନ୍ତର ଈଶାନୁ କଥା ନିରୋଧର ମୁକ୍ତି ଆଶ୍ରୟ। ଏଇ 10ଟି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଭାଗବତମ୍ କଥା କୁହନ୍ତି। ମୁଁ ଟିକେ ଲେଫ୍ଟ ହେଇକି ଆସିବି କି? କାରଣ ମୋତେ ଆଉ କେହି ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ। ନା ଠିକ୍ ସେ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ଆଚ୍ଛା, ହଉ ତାହେଲେ ଥାଉ ସେମିତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇ 10ଟି ବିଷୟବସ୍ତୁ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି କ'ଣ, ସ୍ଥାନମ୍ ପୋଷଣ ଉତୟ ଭାବନା ବାସନା ଏବଂ ଭାବୁକତା ଉପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ତାପରେ ମନବନ୍ତର ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳାଖେଳା କଥା, ବିଷାଣୁ କଥା, ମୁକ୍ତି ଆଶ୍ରୟ ନିରୋଧ। এই 10ଟି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତି। ଏବେ এই 10ଟି ବିଷୟବସ୍ତୁରେ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧରେ ଯେଉଁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ ତାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ଆଶ୍ରୟ। ଏ ସଂସାର ବିଶେଷ ଭାବରେ ନ୍ୟାୟରେ ଚାଲେ। ଯଦି ଆଶ୍ରୟର ଝଲକ ଏ ସଂସାରରେ କୋଉଠି ଦେଖାଯାଏ, ସେଇଟା ହେଉଛି ମା ସହିତ ଛୁଆର। ମା ସହିତ ଛୁଆ ଆଶ୍ରୟ ସ୍ତରରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେ ବା ଆଶ୍ରୟ ସହିତ ଭଲ ପାଏ। ମା ନ୍ୟାୟ ସହିତ ଭଲ ପାଏ ନାହିଁ। ଯଦି ନ୍ୟାୟ ସହିତ ଭଲ ପାଆନ୍ତା, ଆମକୁ ସେ ଭଲ ପାଇଛି, ତାର 10 ମାସ ଗର୍ଭରେ ରଖିଛି, ଆମେ ଜନ୍ମ କଲା ପରେ ତାରି ଉପରେ ହଗୁଛେ, ସେ ଆମକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତା? ତାର ନିଦକୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରି ଆମେ ତାରି ଉପରେ ଝାଡ଼ା ଫେରୁଛେ, ପରିସ୍ରା କରୁଛେ, ସେ ଫିଙ୍ଗି ଦଉନି। ସେ କହୁଛି ମୋତେ ପୁଣି ସଫା କରିକି ମୋତେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦଉଛି। ନିଜେ ଓଦାରେ ଶୋଇ ମୋତେ ଶୁଖିଲାରେ ଶୋଉଛି। ଏଇଟା ଆଶ୍ରୟର କଥା। ସେମିତି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଜୀବର ଭଲ ପାଇବାଟା ନ୍ୟାୟଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ, ଆଶ୍ରୟ ସମ୍ମତ। ଯଦି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ତପନ ସାର୍। ଆଚ୍ଛା, ତପନ କୁମାର ଯୋଉ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ସେଇ କି ତପନ ବାବା କି?
ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆସିଲେ ଦେଖିବା ମୁଁ ଜୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଖିଦିଏ। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଆପଣ ଏତେ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଟିକେ କହିଦିଏ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆସିଲେ ଦେଖିବା। ମୁଁ ଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା। ଅଥ ସର୍ଗ ବିସର୍ଗଶ୍ଚ ସ୍ଥାନಂ ପୋଷଣಂ ମୃତୟ ମନମନ୍ତର ଈଶାନୁ କଥା ମୁକ୍ତିର ନିରୋଧର ମୁକ୍ତିର ଆଶ୍ରୟ। এই 10ଟା ବିଷୟବସ୍ତୁ, ତା ଭିତରୁ ଆଶ୍ରୟ ଯୋଉଟା ଭାଗବତମର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ତାରି ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଜି କଥା ହେବା। ତା ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ କଥାକୁ ମୁଁ କହିଲି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏ ସବୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ। ଏଇ ଯୋଉ ଆଶ୍ରୟ ତତ୍ଵର ଆରମ୍ଭ ହେଇଛନ୍ତି 10ମ ସ୍କନ୍ଧରେ, ତାରି ଲୀଳାଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପଣଙ୍କର ଗୋପ ଲୀଳା। ଭଗବାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ବୃତ୍ତାନ୍ତ, କାହିଁକି ଜନ୍ମ ହେଲେ, ଜନ୍ମ କଲା ପରେ ବ୍ରଜରେ ଗୋକୁଳରେ ଗୋପରେ କି ପ୍ରକାର ଲୀଳା ଖେଳା କଲେ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରଜ ଲୀଳା ବା ଗୋପ ଲୀଳା। ଆକୁ ବହୁ ପ୍ରକାର କୁହାଯାଇପାରିବ। ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଆଗରୁ, ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକରେ ଆମେ ପାଖାପାଖି 2 ଘଣ୍ଟା 2.5 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦେଉ। ଯେହେତୁ ଆପଣ ଗୋପଲୀଳା ପରୀକ୍ଷା ସବଜେକ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟାକୁ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଶୁକଦେବଙ୍କ ଠାରୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗି ଜାଣିଛନ୍ତି? 3.5 ଦିନ। ତାମାନେ 3.5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 9 ଅଧ୍ୟାୟ ସରିଲା, 9 ସ୍କନ୍ଧ ସରିଲା। 10ମ ସ୍କନ୍ଧ ହେଲା ବେଳକୁ 3.5 ଦିନ ସରିଗଲାଣି। ବଞ୍ଚିବେ କେତେ ଦିନ? 7 ଦିନ। ଆଉ ବଞ୍ଚିଲା କେତେ ଦିନ? 3.5। ଆଉ 3.5ର ଜୀବନ ଧରି ପରୀକ୍ଷିତ ଶୁକଦେବ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ପରୀକ୍ଷିତ ବାପା ଭୋକ ଲାଗିବଣି, ତମେ ବାବା କହିଲା ପରେ ଯଦି ଖାଇବା ନ ମିଳିବ ଆଉ କେହି ଆସିବେନି ଏଠିକି। ଆପଣ ମୁଁ ଯଦି 12ଟା ଯାଏ କଥା କହିବି, ଆପଣ ଆଉ ଦିନେ ମୋ କ୍ଲାସକୁ ଆସିବେ? ଭୁଲରେ ଆସିବେନି। ଖାଇବା ପିଇବା ନାହିଁ, ବାବା କିଛି ନାହିଁ, ଗପୁଛି ଗଲା, ଆପଣ ଆସିବେନି। 3 ଦିନ 3.5 ଦିନର କଥା କହିଲା ପରେ ନା ପ୍ରବଚକ ନା ଶ୍ରୋତା ଖାଇନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଖାଇନାହାନ୍ତି, ପାଣି ବୋଧେ ପିଉଥିବେ, ପାଣି ବି ପିଇ ନାହାନ୍ତି। ଶୋଉଥିବେ, ଶୋଇବେ କେମିତି? କହିବା ଲୋକ ଶୋଇପାରିବନି, ଶୋଇବା ଲୋକ ଶୋଉନି। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ଶୁଣିବା ଲୋକ ଶୋଉନି। ତା ମାନେ ଖାଇନାହାନ୍ତି, ପିଇ ନାହାନ୍ତି, ଶୋଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରବଚକର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ସେ ପଚାରିବ, ବାପା ଥକି ଯିବଣି ବୋଧେ? ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଯେମିତି ପଚାରିଲେ ଶୁକଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉତ୍ତରରେ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ନା, ମୁଁ କେମିତି ମୋ ଭାଗ୍ୟର ବିଡ଼ମ୍ବନାରେ କେଜାଣି, କାହିଁକି କେଜାଣି, ଯୋଉ ଅସହ୍ୟ ଶୋଷକୁ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ଜଣେ ମୁନିଙ୍କର, ଜଣେ ଋଷିଙ୍କର ଗଳାରେ ମୃତ ସାପକୁ ଧାରଣ କରେଇଲି, ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ଅଭିଶାପ ମିଳିଲା। ମୋତେ ବହୁ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ସାଧୁଗଣ ମୋର ହିତୈଷୀ ମାନେ କହିଲେ, ତୁମର ଏ ଅଭିଶାପକୁ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇପାରିବୁ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେମାନେ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଟା କରିବାକୁ ଚାହିଁଲି ନା। ଯୋଉ ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଶୋଷକୁ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ମୁଁ ଏ ପ୍ରକାର ଜୀବନରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କାଣ୍ଡ କଲି, ସେଇ ଅସହ୍ୟ ଭୋକ, ଶୋଷ ଏବଂ ତାଠୁ ବେଶୀ ଅସହ୍ୟ ନିଦ୍ରା ମୋତେ ଆଦୌ ଭୟଭୀତ କରୁନାହିଁ। ଆପଣ ବିସ୍ତାରରେ କୁହନ୍ତୁ। ଏବେ 9ମ ଅଧ୍ୟାୟ 9ମ ସ୍କନ୍ଧ ସରୁଛନ୍ତି। ବୁଝନ୍ତୁ, 9ମ ସ୍କନ୍ଧ ସରୁଛନ୍ତି। ଏତିକି ବେଳେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଶୁକଦେବ, ବାପା ଥକିଗଲ କି? ବାପା ନିଦ ମାଡୁଛି କି? ଭୋକ ଲାଗିବଣି ବୋଧେ? ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉତ୍ତର କଣ ଦେଉଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏତଦ୍ ଅନ୍ୟଶ୍ଚ, ମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କର ଉତ୍ତର ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏତଦ୍ ଅନ୍ୟଶ୍ଚ ସର୍ବଂ ମେ, ଏତଦ୍, ଆଜ୍ଞା ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ଆସିପାରୁଛନ୍ତି, କଣ ହଉଛି କେଜାଣି, ମୁଁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ନେଇଯାଉଛି, ମତେ ଲାଗୁଛି ମତେ ମାନେ ସିଷ୍ଟମଟି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହଉନି। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଶୁଣାଯାଉଛି? ଏବେ ଶୁଣାଯାଉଛି? ସେଟା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହଉନଥିଲା ସିଷ୍ଟମଟାକୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏମିତି କହିଲି। ହଁ, ଏବେ କ୍ଲିୟର ହେଲା।
लक्ष्मी माता जी बहुत बहुत धन्यवाद। पुरी लक्ष्मी माता जी अच्छे आम सहित बड़ बड़ सत्यमा माता जी। अरे वाह बहु भक्त अच्छा चिलिकार भक्त मान भी अच्छा जाए ओहो मु देखी नी कल्पना माता जी अच्छा वाह निहार प्रभु वाओ ओके हौ आम भिडियो आसवा तुम कथा होते कौटी हाँ जब पचारे तुमको भोक लगुव शोष करुव काले शोपड़ काले 3.5 दिन है क्लास है कौन कौच उत्तर देखो श्रोतांकर एतत् सर्वम जहाँ मु पचारिनी सेगुड़ा भी कह मान देखो कि प्रकार उत्सुकता जड़े शक्तिशाली क्षमतावान बापा जड़े उर्वर मार संजोग छुआ हुए सेमती सेमती जदि मंजी शक्तिशाली माटी उर्वर नुह ताले गछ उठिबनी जदि मंजी शक्तिशाली उर्वर माटी किंतु मंजी ढिला खोसला खोखला खोखला ताहले भी गछ हबनी मंजी उर्वर मंजी क्षमताशाली हवा दरकार जो जमी परिवेश उर्वर हवा दरकार ताहले गछ उठिब सेमती जड़े कॉम्पिटेंट प्रवीण वक्ता एवं उत्सुक उत्साही एवं अत्यंत प्रायोरिटी नहीं शुणुवा श्रोता जो मिलन हम से कृष्णकर आनंदर उपभोग हम आनंदर उपभोक्ता कृष्ण का जन्मजनित आनंद माने जो तार जो उपलब्धिटा जड़े उच्च कोटीर बा प्रवीण वक्ता एवं उत्साही श्रोतांकर मिलन रही पार प्लीज म्यूट कर दिंतु वीडियो रहिले बहुत बढ़िया म्यूट कर दिंतु कारण डिस्टर्ब कहीं न हूँ थैंक यू रमाकांत प्रभु ठीक है हाँ एवं आसुन पचारे कौन कौच कह कहते एतद अन्यश्च सर्व मे मुने कृष्ण विचेष्टितम एतम एतद सर्वम सबु कथा मते कह एतद सर्वम एतच्च सर्वं मुने कृष्ण कृष्ण विचेष्टितं विचेष्टितं वक्तुम अर्हसि सर्वश्च सात कौन सा वक्तुम अर्हसि सर्वज्ञ वक्तुम अर्हसि सर्वज्ञ सदा धान्य विस्तृतम विस्तृतम विचेष्टितम विस्तृतम एवं शुणु कौन कह चाहते कहते आज्ञा मु बहु प्रश्न पचारि आपण को आ मत आप बहुत उत्तर देले जो प्रश्न मु पचारि तार उपयुक्त आपण जड़े समर्थ गुरु आपण मु जहाँ पचारि तार यथार्थ उत्तर देइचंती एबे चंद्रवंश कथा कथा होते ये जो कृष्ण बलराम बलराम केमिटा माँ है या कथा को टी मत वर्णना करी कहतु केमिति विस्तृतम ये बापा 3 दिन बंचबू आउ 3.5 दिन खाइनु पीनु शोइनु कौन दरकार विचेष्टितम विशेष भाव में चेष्टा करतु मत कहवाई विस्तृतम संक्षेप कहतु ना मो पाखे समय बहुत अच्छी यही कथा शुणा मुझे समय गुड़ा फालतू देदेली राजा हाँपाई खावाई पीवाई बाहावाई पिला छुआ करने शोवाई प्रताप प्रभाव प्रयास कौन कौन समय देदेली से समय गला मुझे समय देवा चाहूनी बर्तमान मुझे समय देवी यहीटा से समय या आप संक्षिप्त करूँ ना जहाँ मु पचारि ता विषय कहतु आपण सर्वज्ञ ना मु कौन सब पचार करी मोर छोट बुद्धि आपण जहाँ भावुंट मो हितकर ताकू भी कहतु देखु देखु परीक्षित चेतना कहते मु जहाँ जहाँ पचारि तार उत्तर दिंतु जहाँ जहाँ आपण भावुंट मो प्रचुर्य आपण जेहेतु विज्ञ आपण जेहेतु सर्वज्ञ से कथा गुड़ा भी मत कहतु ता माने मु बसिली मोर कौन असुविधा नहीं कारण आपणकर मुखपद्मरु गंगा गंगा रूपक अमृत ये कथा माध्यम मत संपूर्ण भाव में परिपृष्ठ करुच्ची मते आदौ भोक नहीं आदौ शोष नहीं दूर निद निद नहीं आदौ आपण व्यस्त हूँ ना मते विस्तृतम विस्तार करी कहतु संक्षिप्त नुहे मु समस्त को प्रणिपात करने को चाहिए ये जो कथा मु कहूँ केवल उच्चिष्ट खाऊँ आचार्य मानकर परंपरार गुरुदेवंकर
ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ବହୁ ଲୋକଙ୍କର ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟରେ ଏ କଥା ବନିଛି। ଏଇଟା ମୋ କଥା ନୁହେଁ, ଏଇଟା କେବଳ ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ଖାଇବା କଥା। ଏମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଚେତନାକୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବରେ ଆନନ୍ଦ ଦେଖିଲେ। ଆଜି ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଉଠେ ମୋ ତଣ୍ଟି ପଡ଼େ ନା, ମାନେ ତଣ୍ଟି ମୁଁ କଥା କହିପାରେ ନା। ବାସ୍ତବରେ ଯିଏ ମୋତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କିଛି ଲୋକ ଥିବେ, ମୁଁ କଥା କହିପାରୁନଥିଲି ସକାଳେ। ମୁଁ ଆଜି ଗୋପଲୀଳା ଅଛି, କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ପାଇଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭାବିଥିଲି ଭଲ କରି କହିବି ବୋଲି, ବା ଭାବୁଥିଲି ଏ କଥା କହିବି ସେ କଥା କହିବି, ମନ ଭିତରେ ଥାଏ ନା। ଗୀତା ହେଲେ ବା ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଦ ହେଲେ ଏଟାକୁ ବହୁ ସମୟ କଥା ହେଲାଣି ଚାଲିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଦର ଗୋପଲୀଳା ବହୁ ଲୋକ ଆସିବେ। ମହାମଞ୍ଚ ଲେଖିଲା ଡର ମାଡ଼ୁଛି, ଏତେ ଲୋକ ଆସିଥିବେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ଆସିଥିବେ, ହେ ନା। ଏଇ କଥା ଭାବିକି ଭାବୁଥିଲି ଏମିତି କହିବା ଦରକାର, ସେମିତି କହିବା ଦରକାର, ପ୍ରୟାସ ବି କରୁଥିଲି। ସକାଳୁ ଉଠିଲି ଆଜ୍ଞା ଆଦୌ ଏମିତି ହେଉଛି, କିଛି କଥା ଭାବୁନି। ମୁଁ ଜପା ଟପ୍ କରୁଛି, ଏମିତି କରୁଛି, ଆଦୌ କଥା କହିପାରିନି, ଆଦୌ କହିପାରିନି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏକ୍ସିଲେଣ୍ଟ ହେଇଛି। ଏଇଟା ମୋର ଚେଷ୍ଟା ନୁହେଁ, ଏଇଟା କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି ଏବଂ ମୁଁ ଫିଲ୍ କରୁଛି, ଏଇଟା କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା। 4 ନମ୍ବର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଖୁସି ଦେଖିଲେ, କୋଉଠି ଖାଇଛି, ଲଞ୍ଚ କେତେବେଳେ ହେଇଛି, ଡିନର କେତେବେଳେ ହେବ, କିଛି ନାହିଁ। ଖୁସି ଦେଖିଲେ, এইটা ମୁଁ ଯଦି ଚାହିଁଥାନ୍ତି, ମୁଁ ଗୋଟେ ମଣିଷ ହିସାବରେ ମୋତେ ବହୁ କଷ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା। ଏଇଟା କାହିଁ କରିବ? ଆପଣ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା କହିବେ, ଆଜ୍ଞା ବାବା ବହୁତ ଭଲ, କ'ଣ ମୁକ୍ତି ଚନ୍ଦନ ସବୁ ତାର ଦେଲୁ, କିଛି ତ ଦେବେନି ଆପଣ। ସବୁ କଥାରେ କହିବେ, ମୋର କ'ଣ ଯାଉଛି ବାବା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ କଥାରେ ନୁହେଁ, ଏଇ କଥା ଯାହା ମୁଁ କହିବି ତା ଦେହରେ ଏତେ ଆନନ୍ଦ, ଆପଣ ମୋତେ ଗାଳି ଦେଲେ ବି ମୁଁ କଥା କହିବ, ଏଇ କଥାରେ ଆନନ୍ଦ ଅଛି। ଏଇ ଯେଉଁ କନେକ୍ଟ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ, এইটা ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଦେବ, ଭରିଦେବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଜଣେ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବନି, କାରଣ ସେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଫୁଲ୍ ଲୋକ, ତାକୁ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା, ଆପଣ ମୋତେ କ'ଣ ଦେଇପାରିବେ, ଏଇ ପ୍ରକାର ଫିଲିଂ ତା ଭିତରେ ଆସେ। ସେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଫୁଲ୍, କୃତଜ୍ଞତାରେ ଫୁଲ୍, ତାକୁ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ନା। ତେବେ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଦ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ, ନବମ ସ୍କନ୍ଦରେ ତାର ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଶ୍ଲୋକଟି ଅଛି। ଶ୍ଲୋକ ହେଉଛି ଦଶମସ୍ୟ, ମନେ ପକାଉଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଶ୍ଲୋକଟେ। ଦଶମସ୍ୟ ବିଶୁଦ୍ଧତ୍ୱଂ, ଦଶମଟା ଦଶମସ୍ୟ ବିଶୁଦ୍ଧତ୍ୱଂ ନବାନାମ୍ ଇହ ଲକ୍ଷଣମ୍, ନବାନାମ୍ ଇହ ଲକ୍ଷଣମ୍, ନବାନାମ୍ 9ଟା ସ୍କନ୍ଦରେ ଯାହା ଆପଣ ପଢ଼ିଲେ, ଦଶମ ତାକୁ ପରିସ୍ଫୁଟିତ କରିବ। ଦଶମ ସବଜେକ୍ଟ ମ୍ୟାଟରକୁ ସେମାନେ ଆଧାର ହେବେ, ବୁଝୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ବର୍ଣ୍ଣୟାନ୍ତି ମହାତ୍ମାନଂ ଶ୍ରୋତ୍ରମ୍ ଅର୍ଥେନ ଅଞ୍ଜସା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଲୋକ। ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି, ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି, ବାବା ପରୀକ୍ଷିତ, ଏ ଯେଉଁ 9 ଅଧ୍ୟାୟ ଚାଲିଗଲା ଥର 3.5 ଦିନ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ତପନ ମହାରାଜ, 9 ଅଧ୍ୟାୟ 9 ସ୍କନ୍ଦରେ ଥର 3.5 ଦିନ ଚାଲିଗଲା। ଏଇଥିରେ ଆମେ ଯୋଉ କଥାକୁ କହିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅତ୍ର ସର୍ଗ ବିସର୍ଗଶ୍ଚ ସ୍ଥାନମ୍ ପୋଷଣମ୍ ଉତୟଃ, ମନମନ୍ତର ଈଶାନୁ କଥା, ଏସବୁ ସରିଗଲାଣି। এই ମୁକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଇଏ ସବୁ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ କରେଇବେ, ବା ମୁକ୍ତିକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏ 9 ଜଣ ସ୍କନ୍ଦ ଇଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ତା ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଗ୍ରେଟନେସ୍ ନ ବୁଝିଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ସୁଇଟନେସ୍କୁ ବୁଝିପାରିବେ ନା, ଭଗବାନଙ୍କର ମହାନତାକୁ ନ ବୁଝିଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ମଧୁରତାକୁ ବୁଝିପାରିବେ ନା। ତେଣୁ 9ଟା ସ୍କନ୍ଦରେ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜଙ୍କ ଆଗରେ ଭଗବାନଙ୍କର ମହାନତାକୁ ପେଶ କରିଛନ୍ତି ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ। କେମିତି ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଆସିଲା, କେତେ ପାୱାରଫୁଲ୍, କେତେ ପ୍ରତାପୀ, କେତେ ପ୍ରଭାବୀ ଛୋଟିଆ ଛୁଆଟିଏ, ତାର ନାମ ତା ନିଜର ପୁଅ ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ନା ବଳ, ନା ବୁଦ୍ଧି, ନା ଜ୍ଞାନ, ନା ବୟସ, ନା ପ୍ରତାପ, ନା ପ୍ରଭାବ, ନା ପରିଚୟ, ନା ପଇସା, କିଛି ନାହିଁ। ଭଗବତ ଗୀତାର ଶେଷ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ମାନିଲା, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତି ହେଲା, ତାର କ'ଣ ହେଲା ଦେଖିବଟି। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରତାପୀ ପ୍ରଭାବିତ ଥିଲା, ତାର କ'ଣ ହେଲା ଦେଖିବଟି। ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଭାଗବତମ ଏଇଆକୁ ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ନେଲା ତାର କ'ଣ ଗତି ହେଲା, ଯିଏ ନେଲାନି, ପାୱାରଫୁଲ୍ ଥିଲା, ବଡ଼ ବଡ଼ କାମ କରୁଥିଲା, ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲାଭ ହେଲାନି। ଏଇ କଥାକୁ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ତ। ଆଉ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ତ କହିଦେଉଛନ୍ତି, ବାପା
नमस्कार आज्ञा आपण मोर भारी प्रिय बापा मु आपन भारी भल पाए किंतु आपण गोटे काम कर जंगल को जातु जंगल को जी मु राजा मु कृष्ण मु भगवान आज्ञा आपण भगवान नुहत आप पूज्य मो पाई पूज्य आपण आपण बलवान किंतु तांको बल को मागी आनी धार रे आनी आपणक बल नुह एटा मागी आनी बल तेणु कृतज्ञ ही तांको ऊपर डिपेंड हो रगी जाऊँ कौन है मु तोर डैश रु डैश छाड़नी तू मो सहित कथा करू तू मत कहू तप करने मुझे तप कली ब्रह्मा कमंडल रे जो पानी पकेला जानिया को पाइला मुझे अच्छी बोली उई हुंका आई जाइली तू मत कहू तपस्या करने तू मत कहू जंगल को जावाई चिंचु मु केस मुझे हिरण्यकशिपु महाराज मंत्र जप ओम हिरण्यकशिपाय नमः ए मंत्र जप बापा नमस्कार ए मंत्र नु आज्ञा ओम नमो भगवते वासुदेवाय चिंचु मुकेश मो भाई को मारची जे तार मंत्र जपिबो तो मु देखै देबी कोड से अछि आपण समस्त सुनि जंती हिरण्यकशिपु कथा से हिरण्यकशिपु को प्रहलादर निर्द्वंद निर्भय निश्चितर स्वर देखंतु कोन कहूची सदा समुद्विग्न ध्यात सत्ग्रहात बापा तमे तमर प्लीज समस्त वीडियो को आसतु मु तो आपन मुह देखिया को चाहूँ कही कही बापा तुम बहुत बड़वान असुर बर आपण असुर मान भीतर श्रेष्ठ होती किंतु गर्व करंतुनी आज्ञा ना कौन मु भगवान ओम हिरण्यकशिपाय नमः देखुनु देख न्यूज मीडिया कौन कहूँ मु भगवान देख मंत्री माने कौन कहते मु भगवान देख से माने तू पागला बुझी पाउनु मु भगवान बोली तू मो पुओ ना रे कलंक खोज बापा मु सब देखली जे किंतु मु जहाँ बुझी आपन को बुझिया पड़ो कौन बुझु तू कौन बुझु तू कौन जान छोट पिलाटे हैं तते से विष्णुकर दूत माने भक्त माने आसिकरी ए टकला हेकरी जो तिलक पिंदी आसिक शिखी दउचंदी तू किछि जानिनु तू कौन जानछु तो कका को किए मारला बोली तू कौन जानछु तोर बड़ बापा को किए मारला बोली जेमती कथा कहले प्रहलाद केमती कहउचन देखंतु सदा समुद्विग्न धियात सद्ग्रहात प्लीज बुझंतु शिष्य सार वीडियो को आसंतु जदि संभव आउ जी न आस परचंती आसंतु सदा समुद्विग्न धियात सद्ग्रहात माने कोनार बुझंतु माने कोनार बुझंतु कहउचन बापा आपनक शक्ति एते शक्ति द्वारा आपण पैसा इकट्ठा करिसंती संपत्ति पाइचंती पावर पाइचंती पोजीशन पाइचंती आपण समृद्धि करिसंती संपर्क को बढ़ाइचंती सब कले जे किंतु पैसा बल रे धन बल रे भोग बल रे आपण आपणकर कौन करें आपणकर संबंध को बढ़ेबे संपत्ति को बढ़े देवे संपर्क को बढ़े देवे किंतु आपणकर सद्गति करि परिबे नाही काहेकि ना स्वभाव को परिवर्तन करि परिबे ना आपण जेते प्रभावशाली प्रतापशाली पैसा वाला हुंतु स्वभाव को आपण परिवर्तन करि परिबे ना मन कंट्रोल नहीं जार स्वभाव तार परिवर्तन से करि परिबो नहीं जे पर्यंत मन कंट्रोल नहीं स्वभाव ऊपर तार प्रयास नहीं प्रभाव नहीं से पर्यंत ताकू ध्यात सत्ग्रहात सदा समुद्विग्न उद्विग्न करिवो एजिटेट करिवो तेणु जहाँ मन भितर एजिटेट से किमिति सुखर रहिबो जेमती उदाहरण देले बहुत समय पड़ेबो तापरे पुणी कंट्रास्ट देखंतु तारी छुआ ना बड़ ना बयस ना बुद्धि किछि नहीं 5 वर्षिया छुआटा ता ना कौन पड़ला देखले प्रकृष्ट रूपेण आह्लाद इति प्रह्लाद गोटे बापा गोटे छुआ बापार बड़ पैसा सब अच्छी समुद्विग्न सब चिड़चिड़ी होउछि मन कंट्रोल नहीं आ येने गोटे छुआ तार बड़ पैसा किछि नहीं किंतु प्रकृष्ट रूपेण आह्लाद सब आनंद अच्छी ये हाण काट मार करके दुखी से सब नमस्कार कर सुखी तो आपन कौन हे आप देखु नमस्कार कर खुशी हे ना हाण काट कर दुखी हे चॉइस से गीता कौन कहे कहले माई भॉइस योर चॉइस गीता किसी कहते या कर से कर जमा नुह मु कहीदेली तू करू कर न करू ना जहाँ करू से पाइबू सिंपल सिंपल गीतार कथा से कथा को वर्णना कर किए भागवतम मु कहीं कहती दशम स्कंद को आसापी
ଏଇ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା ଭଗବାନ କେତେ ମହାନ, ଭଗବାନଙ୍କର ପାୱାର କେତେ, ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତି କେତେ, ଏସବୁ କଥା ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ, ଉତ୍ଥାନପାଦ, ଧ୍ରୁବ, ବୃତ୍ରାସୁର, ଦୁର୍ବାସା, ଏ କେତେ କଥାରେ କୁନ୍ତି, ପାଣ୍ଡବ ଏସବୁ କଥାରେ କହି କହିକା 9 ସ୍କନ୍ଦ ଚାଲିଗଲା। ଏଇ ଯେଉଁ 10ମ ସ୍କନ୍ଦ କଥା ଆସୁଛି ସାର୍ ମାନେ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମାନେ, ପ୍ରଭୁମାନେ, ମାତାମାନେ, ଆଲାରାମ ବଜାନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ। ଏଇଟା ଆଶ୍ରୟର କଥା, ଏଇଟା ଭିତର କଥା, ଆଉ ବାହାର କଥା ସବୁ ସରିଗଲା। ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମହାନ ବୋଲି ଜାଣିଦେଲେ। ଏବେ ଭଗବାନ କେତେ ମଧୁର ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଦ 10th କ୍ୟାଣ୍ଟୋ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ୍। ଭାଗବତମର ଭଗବାନଙ୍କର ମୁଖ ସଦୃଶ ସ୍ମାଇଲିଂ ଫେସ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମର 10ମ ସ୍କନ୍ଦ। କେଶବଙ୍କର, ମୁରାରୀଙ୍କର ମୁଖ କେମିତିଆ ନା ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ ବଦନ ହେଉଛନ୍ତି 10ମ ସ୍କନ୍ଦ। ଏଇ 10ମ ସ୍କନ୍ଦରେ ପରୀକ୍ଷିତ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ସବୁ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟା କହିପାରିନେ, ମାନେ ଯାହା କହିବାକୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ପଚାରିଛି ତାକୁ ତ କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟା ନ ପଚାରିଛି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଜାଣିବା ଦରକାର ତାକୁ ବି ଲୁଚାନ୍ତୁ ନା, ପୁଣି ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ନୁହେଁ ବିସ୍ତାର କରି କୁହନ୍ତୁ। ଏଇ କଥା କହିବା କ୍ଷଣି ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଆନନ୍ଦର ଉଲ୍ଲସିତ ହେଇଛନ୍ତି, ଲଙ୍ଗଳା ହେଇକି ବସିଛନ୍ତି। କୌଣସି ତାମାନେ ଭାବନ୍ତୁ କେମିତିଆ ଲୋକ ସିଏ ହେଇଥିବେ, କେମିତିଆ ଲୋକ ହେଇଥିବେ, କୌଣସି ଆସକ୍ତି ନାହିଁ, କୌଣସି ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ନାହିଁ, ଇକ୍ୱିପଏଜ୍ଡ, ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ। ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଆନନ୍ଦ ପାଉଛି କୋଉଠୁ? ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା କହିବା ପାଇଁ କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ସେଇଟା ହିଁ ଆନନ୍ଦ, ଆଉ କୌଣସି ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ। ନା ବାପା ପାଖରେ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା, ନା ଘର ସଂସାର କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା, ନା ବଞ୍ଚିବାକୁ ଇଚ୍ଛା, ନା ମରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା, ନା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଇଚ୍ଛା, ନା ଧୋତି କୁର୍ତ୍ତା, କିଛି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଫୁଲ୍ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ସେ ଭଗବାନଙ୍କ କଥାରେ। ଏବେ ଭାଗବତମର 10ମ ସ୍କନ୍ଦ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଯୋଉଟା ଆପଣମାନେ ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଜାଣିବେ। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ ହେବେ, ଏ କଥା କାହାକୁ ଲାଭ ଦେବ? ଏଇ କଥା କାହାକୁ ଲାଭ ଦେବ? ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେବ? ହଁ ଦେବ। ମୋତେ ଆଜ୍ଞା ଦେବ। ଯିଏ ପଚାରିବ ତାକୁ ଦେବ ଆନନ୍ଦ, ଯିଏ ଶୁଣିବ ତାକୁ ଦେବ ଆନନ୍ଦ, ଯିଏ କହିବ ତାକୁ ଦେବ ଆନନ୍ଦ। 3 ଜଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବ। ଏଇ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଲୋକ। ବାସୁଦେବ କଥା ପ୍ରଶ୍ନ, ବାସୁଦେବ କଥା ପ୍ରଶ୍ନ। ବାସୁଦେବଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ କ'ଣ ହବ? ବାସୁଦେବ କଥା ପ୍ରଶ୍ନ ପୁରୁଷାତ୍ରୀ, କ'ଣ ଏଟା? ପୁରୁଷାତ୍ରୀ ପୁନାତି, 3 ଜଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବ। ବାସୁଦେବ କଥା ପ୍ରଶ୍ନ ପୁରୁଷାତ୍ରୀ ପୁନାତି। କିଏ? ନା ବକ୍ତାରାମ ପୃଚ୍ଛକಂ ଚ, ବକ୍ତାରାମ ପୃଚ୍ଛକಂ ଶ୍ରୋତಂ ତତ୍ପାଦମ ସଲିଲମ୍ ଯଥା। ଯେମିତି ଗଙ୍ଗାକୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନାହାନ୍ତି, ଦେବୀ ସୁରେଶ୍ୱରୀ ଭଗବତୀ ଗଙ୍ଗେ ତ୍ରିଭୁବନ ତାରିଣୀ ତରଲ ତରଙ୍ଗେ। ଯେମିତି ଗଙ୍ଗା 3 ଲୋକକୁ ତାରଣ କରୁଛି, ପାବନୀ କରୁଛି, ସେମିତି ଏ କଥା 3 ଜଣଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ଦେବ, 3 ଜଣଙ୍କୁ ଶୁଦ୍ଧତା ଦେବ। କିଏ? ନା ପଚାରିଥିବା ଲୋକ, କହିଥିବା ଲୋକ ଏବଂ କହୁଥିବା ଲୋକ। ପଚାରିଥିବା ଲୋକ ଏବଂ ଶୁଣୁଥିବା ଲୋକ, ଏ 3 ଜଣଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ହେବ। 3 ଜଣଙ୍କର ଏହା ମଙ୍ଗଳ କରିବ। ମଙ୍ଗଳଟା କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମରେ ଥାଏ ଆଜ୍ଞା, ମଙ୍ଗଳଟା ଭଗବାନଙ୍କ ନାମରେ ଥାଏ। ତେବେ ଏ କଥାକୁ ଆଗକୁ ନେଲା ପରେ ଯଦି ମୁଁ ଆରି ଭିତରେ ପଶିଯିବି, ମୁଁ ଭାବୁଛି 10ମ ସ୍କନ୍ଦ କାଳେ ଯିବି କି ନା, ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇଠି ମୋର ଡାଇରେକ୍ସନକୁ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛି, ଟିକେ ସର୍ଟକଟ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯିବ, ନହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁନି ଆମେ ସାରିପାରିବା ବୋଲି। ଏଇ 10ମ ସ୍କନ୍ଦରେ 90 ଅଧ୍ୟାୟ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଗୋପଲୀଳା ଆପଣ ଦେଇଛନ୍ତି 10ମ ସ୍କନ୍ଦରୁ, ୟା ଦେହରେ 90 ଅଧ୍ୟାୟ ଅଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସ୍କନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ଏଇ 10ମ ସ୍କନ୍ଦ, ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି, କିଏ ଇଏ? ନା ପୁରାଣ ଅର୍କ। ଏ କଳିଯୁଗରେ ଧର୍ମ କୋଉଠି ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛି? ନା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ହେଇଛି ଯେତେବେଳେ ଭାଗବତମର ପ୍ରଥମରେ, ଯେ ଧର୍ମ ଏ କଳିଯୁଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉଠି ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛି? ନା ଏଇ ଭାଗବତମରେ।
भागवत रूपक सूर्य जेमती सूर्य गोटे राशि आउ गोटे राशि को गले ताकू कौन कुआ जाए सत्यमा माता जी सूर्य गोटे राशि अलगा गोटे राशि को जाती ताकू कौन कुआ जाए से दिन को कौन कहती थैंक यू तांको कुआ जाए संक्रांति संक्रमण करती सूर्य गोटे राशि आउ गोटे राशि को संक्रमण कले तांको कुआ जाए संक्रांति है ना ताहले गोटे वर्ष रे केतना संक्रांति केतना संक्रांति 12टी 12 मासरे 12टी संक्रांति जेमती सूर्यंकर गोटे राशि अन्य राशि को गले गोटे मास लगे तेणु मासरे गोटे संक्रांति आसती सेमती श्रीमद भागवत रूपक सूर्यंकर 12टी संक्रांति आसती ताकू 12टी स्कंद बोली कुआ जाए द्वादश स्कंद प्रथम स्कंद द्वितीय स्कंद तृतीय आमे पढ़ुचंती बर्तमान दशम तापरे 11 12 एबे नवम स्कंद रु आमे आसीचंती दशम स्कंद को एई दशम स्कंद काहा उपरे पर्याय रखे ना आश्रय उपरे किए आकु जानिबा कथा निवृत्त तसेर उपगीयमाना निवृत्त तर्षेर उपगीयमाना भवौ सदा श्रोत्रं मनाभिरामात् क उत्तम हरि बोल साउंड नहीं करो क उत्तम श्लोकस्य गुणानुवादात् पुमान् विरज्येत बिना पशुघ्नात् किए से लोक अच्छी जे भवौषधि को निवृत्त तर्षेर उपगीयमाना ये जो विषय वस्तु आम समस्तंकर हृदय रे कौन दब कहले मन एवं हृदय को शांति दब आनंद दब मनोभिरामात् अभिरामात् रामात् माने आनंद अभिरामात् संपूर्ण रूप से आनंद दब जी एमिति किए अच्छे संसार रे जी एभलिया औषध को एभलिया आनंद जिनस को ग्रहण न करिवो से केवल पशु हत्याकारी बा निजर आत्महत्याकारी हेतिवो ताहले से एमतिया काम करिवो नहले उत्तम श्लोक भगवान गुण को किए न शुणव किए न कहब एक कथा कहते आपको कह जाए कैमुतिक न्याय जदि एटा एमिति ताले सेटा केते ही थिबो किमुतः कैमुतिक न्याय कह जाए को तेबे आसंचो ए कथा को सुनिया पय आमे यथेष्ट सुनिले कहीं शुणा कौन शुणा आउ एटा आश्रय दब संक्षिप्त रे आमे एतिकी जानिले ताले कौन से कथा से विषय वस्तु अनेक श्लोक को न कोट करी मु किछि किछि मुख्य श्लोक को कोट करी आ विषय वस्तु को आसीबा आसंतु दशम स्कंद रे जोठी द्वापर शेष रे बा द्वापर शेष सॉरी जेतबेले गोटे समय एमिति आसिला जोठी राजा माने शक्तिशाली माने रिप्रेजेंटेटिव माने राजा माने क्षत्रिय माने से माने तांकर बल रे पावर रे पोजिशन रे बा तलवार धार रे लोक मानकू पीड़ित करने को आरंभ कले अन्याय करने को पछेले कष्ट दवा को आरंभ कले यज्ञ बंद करदे शोषणटा नित्य नैमित्तिक काम हो गला जिते बड़े ये भाया काम चलला से बेले विशेष भाव कंस अर्थात उग्रसेन एवं दुर्मिलांकर संतान कंसकर प्रादुर्भाव चली था एमती प्रादुर्भाव जी तार बापा को दरवान कर रखा बापा को जेल रे पुरी देला आपण जानि सब प्रसंग को ए भलिया अति विताड़ित करथिबा लोक अति माने थर्ड क्लास राजा माने आसिले बेसिकली शुणु राजा माने जरूरी कहीं कहले राजा माने होचंदी क्षत्रिय बा एडमिनिस्ट्रेटर जो माने को कहा जाए नृपति अर्थात भगवानंकर प्रतिनिधि ए संसार रे बा नरलोक रे
ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ନୃପତି। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ବୈଦିକ ବା ଜ୍ଞାନର ପ୍ରତିନିଧି କିଏ ନା ଭୂପତି ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ସେଇପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ। ଭୂପତି ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ, ନୃପତି ହେଉଛନ୍ତି ରାଜାମାନେ। ତେବେ ଏଇ ରାଜାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସିଷ୍ଟମ୍, ଏଇ ରାଜାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ଏଇ ରାଜାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦଣ୍ଡଧାରୀ, ଏମାନେ ଦଣ୍ଡ ଦେବାର ଅଧିକାର ରଖନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମାନେ ଜଷ୍ଟ ହବା ଅର୍ଥାତ୍ ନ୍ୟାୟବାନ ହବା ଅର୍ଥାତ୍ ଧାର୍ମିକ ହବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏଇ ଧର୍ମ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଙ୍କର କ୍ୟାବିନେଟରେ ବା ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ବା ରାଜାମାନଙ୍କର କ'ଣ କୁହାଉଥିଲା, ରାଜାମାନଙ୍କର ଯୋଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଆଙ୍କର କୋର୍ଟର ଉପଦେଷ୍ଟା ମାନେ ରହୁଥିଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହଉଥିଲେ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଓକେ। ଏବେ ଏଇ ପ୍ରକାର ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଅଧର୍ମ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଲା, ଧରା, ପୁରା ମୁଁ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଆସିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଧରା ଅର୍ଥାତ୍ ଧରଣୀ ମା, ବସୁନ୍ଧରା, ଇଏ ମାର, ସମସ୍ତ ମାର ପ୍ରତୀକ। ଇଏ ଧରା ସହିଷ୍ଣୁ ନାମରେ ଦେଖିଲେ, ତାରି ଛାତିରେ ଆମେ ଲାତ ମାରିକି ଆମେ ଚାଲିଆ ଶିଖୁଛନ୍ତି, ତାରି ଉପରେ ପଡୁଛନ୍ତି, ସେଇଠି ଶିଖୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଖୋଳିକିରି ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମା କେତେ ସହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ମା ପରିକା କେହି ସହିପାରିବନି, ଚାहे ମୋ ମା ହଉ ଚାहे ଧରଣୀ ମା। 7ଟି ମାଙ୍କର ଉଦାହରଣ ଅଛି ଶାସ୍ତ୍ରରେ, ମୁଁ ସେତିକି ଡିଟେଲକୁ ଯିବିନି, କିନ୍ତୁ ଧରଣୀ ମାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ବିଶେଷ। ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ସର୍ବଂ ସହା, ଯିଏ ସବୁ କିଛି ସହିପାରେ। ସର୍ବଂ ସହା, ସର୍ବ ମାନେ ସବୁ କିଛି, ସହା ମାନେ ସହ୍ୟ କରିବା ବା ବା ସହିଯିବା। ସହିବା ଲୋକ ସିନା ମହତ ଅଟଇ, ଆମର ଶୁଣିନାହାନ୍ତି, ସହିବା ଲୋକ ମହତ। ତେଣୁ ମା ଠାରୁ, ଧରଣୀ ଠାରୁ କେହି ବେଶୀ ସହିପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ବାଜ୍ୟେ ଆଉ ଅଧାର୍ମିକ ଏକ୍ସପ୍ଲଏଟର ଏଇ ରାଜାମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଧରଣୀ ମାତା ତାଙ୍କର ଭାରକୁ ଆଉ ସହିପାରିଲା ନା। ଏବେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଧୀର ସ୍ଥିର ହେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅଛନ୍ତି ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତୁ ନା, ଆପଣ ଅଡ଼ିଓ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓରେ ଅଛନ୍ତି ଚୁପଚାପ ଭିଡ଼ିଓ ରୁହନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଅଡ଼ିଓ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଭାବନ୍ତୁ, ଧରଣୀ ମା ଆଙ୍କର ଲୋଡ଼କୁ ଆଉ ନେଇପାରିଲା ନା, ଆଙ୍କର ଭାରକୁ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହେଇପଡ଼ିଲା। ଏତେ ଅଧର୍ମ, ଏତେ ଅଧର୍ମ କରିବେ ଏମାନେ। ତେଣୁ ଆଉ ନ ସହିପାରି ସିଏ ଏ ସଂସାରର ଇଷ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁଠାରୁ ପୁରାଣ ପୁରୁଷ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଦି ଜୀବ ବା ସ୍ୱୟଂଭୂ ବା ପଦ୍ମଗର୍ଭ, ହିରଣ୍ୟଗର୍ଭ ବା ପଦ୍ମଜୋନି ବା ବ୍ରହ୍ମା, ୟାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା। ଯାଇ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ଗାଈ ବେଶରେ ଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନେକ ଅନେକ ଓଡ଼ିଆ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏଇ କଥାକୁ ପରିସ୍ଫୁଟିତ କରନ୍ତି ନା, ଗାଈ ହେଇଗଲା ବୋଲି। ବହୁତ ଶାସ୍ତ୍ର ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଗୋଟେ ଶାସ୍ତ୍ର ଯେଉଁଥିରେ ଗାଈ କଥା କୁହାହେଇନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଗବତମରୁ କହୁଛି, ଭାଗବତମରେ ଏ କଥା କୁହାହେଇଛି ହେଲା। ଯଦି କାହାକୁ ଲାଗେ କି ଏମିତି ହେଇନଥିଲା, ସେମାନେ ମୋତେ ଶେଷରେ କହିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଯଥାର୍ଥରେ ଦେଇପାରିବି। ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲେ ଗୋଟେ କ୍ଲାରିଫିକେସନ୍ ଦେଇଦେଲି। ଗୋଟେ ଗାଈ ବେଶ ଧରି, ଗାଈ କାହିଁକି, ତା ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ, ଆମେ ଯିବା, ତାପରେ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଆମେ କହିବା ଗାଈ କାହିଁକି। ଗାଈ ବେଶ ଧରି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ବ୍ରହ୍ମା କୋଉଠି ରୁହନ୍ତି ଶିଶିର ସାର୍? ବ୍ରହ୍ମା କୋଉଠି ରୁହନ୍ତି? ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନା ଗୁଜୁରାଟରେ? ବ୍ରହ୍ମା କୋଉଠି ରୁହନ୍ତି? ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ବ୍ରହ୍ମଲୋକରେ। ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ସବୁ ଲୋକର ଉପରେ, ଯାହାକୁ ସତ୍ୟ ଲୋକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସେଇଠି ରୁହନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଜାଗା ସେଇଠି। ସେଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ, କହିଲେ ସାର୍ ମରିଗଲି, ମୁଁ ଆଉ ସହିପାରୁନି ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ, କିଛି କରନ୍ତୁ। ବ୍ରହ୍ମା ବି ଜାଣିଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ବସ୍ କିଏ? ଗୋବିନ୍ଦମ୍ ଆଦି ପୁରୁଷମ୍ ତମହଂ ଭଜାମି। ବ୍ରହ୍ମା ବାକି ଦେବଦେବତାଙ୍କୁ, ମାନେ ଧରା ଦେବଦେବତାଙ୍କୁ ନେଲା, ଦେବୀ ଦେବତା ମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲିଡ୍ କଲା। ବ୍ରହ୍ମା ହଉଛି କ୍ଲାସ ମନିଟର। କ୍ଲାସରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ନା ଧରଣୀ ଦେବୀ ଗାଈ ବେଶରେ, ବାକି ଦେବୀ ଦେବତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ କ୍ଷୀରସାଗର ପାଖକୁ ଗଲେ। ରଖିଦେଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକିରି କ୍ଷୀରସାଗର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଭଗବାନ ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ କାହିଁ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି, କେମିତି ଦେଖାଯିବେ? ସେ କ'ଣ ବାରମାସିଆ ନା କ'ଣ? ଆମେ ଆମର ସେ ବାରମାସିଆ ଚାକିରିଆ? ଆରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଦରକାର ପଡ଼େ। ବ୍ରହ୍ମା ଯାହାଙ୍କର ମୁଖରୁ ବେଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଛି, ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ, ଯିଏ ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ, ଯିଏ ପଦ୍ମଜୋନି, ଯିଏ ଯାହାଙ୍କର ଯିଏ ଜ୍ଞାନ କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମା,
आदि पुरुष माने आदि जीव ता छड़ा पुणी तांको देहटा पंचभूत नुह गोटे भूत या ता ना हूँ ज्ञान 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 लोम मूल सारा ज्ञान कार ब्रह्मांकर जहाँ शरीर ज्ञान या सी हूँ ब्रह्मा भाविले ये लोक ये भगवान को पाइबापी विधि प्रयोग कर कौन विधि मंत्र द्वारा तांको आराधना करुचंती जो मंत्र प्रयोग कराई कहुए पुरुष सूक्त प्रार्थना देवता मान यूज करती जिते पुरुष सूक्त प्रार्थना कले भगवान नारायण शब्द माध्यम कहले देखा भी देले भाविले देवी देवता मान लाइन लगे ठिया प्रॉब्लम पड़ी समाधान क्या दरकार ना नारायण ठारू नारायण देखा न दे खाली कहले व्यस्त हो ना मु ए जिनिस ये जो समस्या उपरे अवगत अच्छी किसी कथा नहीं जथे बहुत कम दिन रे मु जदुवंश अवतरण हेबी अवतरण मन रखंतु प्रारंभ रे अवतरण कथा मु कहीदेली इंडिगो फ्लाइट रे मो सांग आसुची बॉम्बे रु भुवनेश्वर रे अवतरण करिवो भुवनेश्वर से जन्म हेबनी भुवनेश्वर रे खाली तळकु आसीबो फ्लाइट टा जन्म हुएनी फ्लाइट टा तळकु आसे ऊपर थिबा जिंस तळकु आसे सेमती भगवान अवतरण करिवे जदिओ जन्म लीला करिवे जन्म परीक्षा ताकू देखी देवे कृष्णर जेते कलीला तार मध्य नर लीला नर बापू ताहार स्वरूप बहुत सुंदर कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत लिखती जे नरलीला हूँ सबुठारु उत्तम सबुठारु आनंदमयी कारण आमरी परीक्षा काम करके आमको से मनमुग्धकर करेंगे तेणु भारी आनंदमय राम कृष्ण ये जो लीला करिसंती चैतन्य ये सब दिव्य आनंदमय लीला आमको भारी मजा आसो कारण श्रेष्ठतम कर सी जा हो कौन है भगवान कहले मु अवतरण करी तुम्हें माने विभिन्न कूल जन्म नहीं दियो धरा को जीवाई व्यवस्था कर समस्त कहले समाधान पाई खुशी हेले जानिले कि नारायण आम कथा को बुझिले आम समाधान करेंगे तापर से माने आसिले कथा ये बैकग्राउंड चलता एति गोटे मिनिट आपको सर्टकट करदे ना समय काल अधिका जीव जहा परवर्ती समय रे भाद्रव मास भाद्रव मास भाद्रव मास भाद्रव मासर कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि कृष्ण पक्षर अष्टमी तिथि बुधवार राति 12टारे भगवान अवतरण हेले कौटी अवतरण हेले जो कंस समस्त असुरंकर एपिसेंटर होची कंस कंस तांकर मालिका ना मालिका माने देखौ ना तार पराकाष्ठा से जगार सी कौन करिछि ना गोटे कांड करिछि विभिन्न कांड करिछि ता भीतर गोटे कांड होची जा कथा हमें कहवा जेतेबेले तार भौणी को विवाह करिछि तांको भौणी के ना देवकी केमिति देवकी देवक किए तापाई आ समय नथिबार मु आपन खाली कहि दउछि देवकी बोली देवकी विवाह कला बेले सबुठारु जो कनिष्ठ ताको भारी भल पाती से निजे निजे रथ चले जावाक चाहिए जानी जौतुक केते गिफ्ट देउछि ता कथा कहि होबो ना तापाई वर्णना कले गोटे दिन जीव मु नंदोत्सव आपण मान ग्रुप रे कहूली 2.5 घंटा आम खाली नंदोत्सव कथा हेले आज आम नंदोत्सव कथा हवा पूतना कथा हवा बकासुर कथा हवा अघासुर कथा हवा गोप लीला परा भावतु ये सबू कथा आम आज हवा आप तो बहुत लोक आज अच्छा ग्रुप रे तेज देखु कहबार कथा हूँ भगवान भगवान नुहे देवकी बाहा होची कंस तार भाई हिसाब से जदिओ कंस पाखे सब पावर किंतु भौणीर भल पाइबार बस हो निजे जाऊ छाड़ापी आप समस्त जानते आकाशवाणी कटक नहीं आज्ञा कटक नुह आकाशवाणी स्वर्गलोक देवता मान गोटे आकाशवाणी कले कौन आकाशवाणी कले अरे मूर्ख जहाकू बाहागर करने एत आनंदर सहित नौचु तारी गर्भरु अष्टम पुत्र तोर काल हम तते नष्ट कर तते मृत्यु द्वारा मृत्यु हम तार जितेबाला ए प्रकार कथा को शुणिला
जेंटलमैन कंस जी भाई ହେଇକିରି जेंटलमैन व्यवहार କରୁଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ मेंटल मैन ହେଇଗଲା କଣ यही मोर मृत्युर कारण हबो ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी धरला ता चुटी को हानिया पई चंद्रहास खडारे हानिया पई बाहरी गला जेतबळे उचेई जेतबळे हानिया पई आपण जानिचंती ये कंस ता बापा को जी जेल रे पुरैची ता डर थर पागल होउचंती आज समते आश्चर्य होउचंती काई कहले एभलिया प्रतापी एभलिया क्रूर राजाटा कोन पूरा भाई भलिया है कि जाउची आज कोन किछि कांड करूनी एई तो आसीला कांड जेमती सुनिला कि मोर काल हब केस ना एई देव की जाको मु अति भल पाई तार बाहागर करिया जाउची यार ये अष्टम गर्भरे मोर काल अछि जेमती जानिला धरला ता चुटी है ना आपण को एठी जेहेतु आपण माने एते लोक अछंती एमते सुजोग मिलिबो कि नाही महामंच रे मु एठी कहूची आमरी मु गोटे पंथा सहित अच्छी जार नाम गौड़ीय संप्रदाय देश विदेश में ख्यात संपन्न संस्था जार नाम इस्कन वास्तव में मु इस्कन सहित बहुत भल भाव जड़ित इस्कन जड़े बहुत बड़ा आचार्य अच्छे तांको नाम हूँ परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कटक रे मारवाड़ी मानक पई कथा करथले एई गोपलीला 12 वर्ष 15 वर्ष हेलानी बेसी बोध हेलानी आमे से तो भक्त ही भल करी नथिलु से कहती मारवाड़ी माने कले माने राधा गोविंद महाराज जेतबेले कथा आरंभ कले द्वितीय दिन से आरंभ कले देवकी बाहागर करिया को नौथिला कंस देवकीर चुटी को धरिछि किए कंस आ खड़ग उठेछि यही जो सीन टाकू से 4 दिन कहले प्रथम दिन हला कोन ना कंस धरिछि चुटी खंडा उठेछि द्वितीय दिन सेठू कहले सेठी सारले तृतीय दिन सेठू कहले सेठी सारले चतुर्थ दिन बेलू है कि चतुर्थ दिन बेलू गोटे लोक उठिक कौच मारवाड़ी आज्ञा से खंडाटा धरी ता छुट्टी धरत ना कि आगू जो कहले कि राधा गोविंद महाराज एते तत्व संपूर्ण व्यक्ति एते रसिक आचार्य से कहते जब तुमको आगू को कौन जानिया को अच्छी ताले सप्ताह नुहे आमको 2 मास समय देले आमे कहबा भाबंतु तामाने आचार्य माने गोटे गोटे श्लोक रे गोटे गोटे दिन कथा कहबे एटा तांकर कथा कहबार आवश्यकता नुहे एटा तांकर भगवान के प्रति प्रीति गौड़ीय वैष्णवर सिद्धांत गौड़ीय वैष्णवर वास्तविक लक्ष्य भगवान प्राप्ति नुहे भगवान प्रीति प्रीति प्रीतिटा प्राप्ति ठार यथेष्ट अधिक प्राप्ति आपणकर कॉम्पिटेंसी द्वारा मिल पारे आपन स्किल द्वारा टैलेंट वाला टैलेंट हेले आपन प्राप्ति करि परिबे किंतु प्रीतिटा टैलेंट द्वारा हुएनी प्रीतिटा आपनकर कोन दरकार पड़िबो आपनकर जीवन दवा पड़े समर्पण आवश्यकता आपनकर समर्पण आवश्यकता भल पाइबाटा शुद्ध भल पाइबाटा समर्पण विषय आश्रयर विषय एटा दक्षतार विषय आदौ नुहे तेणु भक्ति को प्राप्त करा जाए ना भक्ति कृपा कर दिया जाए वर्तमान चिलिकार जो भार्गवी ना कौन नाम कहते भार्गवी ना अच्छी माताजी ना बोधे जो दास प्रभु चिलिकार जोड़ी भार्गवी ना सी चाहिए भक्ति पाई पारे गुरुदेव साधु कृपा करी देवे इट कैन नॉट बी अटेन्ड इट इज रिवार्डेड या पुरस्कृत करा जाई परिबो जने प्राप्त हो पारिबनी तार बड़ बयस रे तार बुद्धि रे ना इट इज नॉट टैलेंट बेस्ड इट इज स्टेट बेस्ड इट इज स्टेट माने चेतना स्टेट माने आपन समर्पण कृतज्ञता आपन साधना आपन केते कांदुचंती आपन भावना केते भावनाटा वासना सहित समान नुहे भावनाटा भावुकता सहित समान नुहे भावुकता अलगा भावना अलगा आ वासना अलगा वासना तो आपन जानिचंती भावना आ भावुकता भीतर भी फरक अछि भावना आ भावुकता भीतर भी फरक अछि तेबे हौ ता माने मोर कहिबार कथा होची जे भावंतु एई कथारे केते गभीरतम जिनिस लुचि रहिछि जहाको आमे छाड़ी छाड़ी जाउचंती कारण समयर अभाव तबे जाहौ देवकी कर चुक्ति धरिछि केस कंस खंडा धरिछि हानिया पाई बास किछि समय भितरे मुंड गंडी अलगा करदब ताहले बंचिले सिना छुआ जन्म करिवो
ଆଉ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ନ କଲେ ଅଷ୍ଟମ ଛୁଆ ଆସିବ କୋଉଠୁ? ସେତିକି ବେଳେ ଜଣେ ସନ୍ଥ ସ୍ୱଭାବର ଯିଏ ଦେବକୀଙ୍କର ପତି, ତାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ବସୁଦେବ। ବସୁଦେବ ବସୁଦେବ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମ ଦମ ଦଣ୍ଡ ଭେଦ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନ୍ୟାୟରେ କଂସକୁ ଆପ୍ୟାୟିତ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ କଂସ ଯୋଉ କମିଟମେଣ୍ଟ ଦେଲେ ବସୁଦେବ କି ଶୁଣ ମହାରାଜ, ଆପଣ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ମାରିବେ, ପୁଣି ଭଉଣୀର ବିବାହର ଦିନ, ପୁଣି ଆପଣ ଏତେ ବଡ଼ ରାଜା ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ହତ୍ୟା କରିବେ, ଲେଡିଜକୁ ମାରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ଅପମାନ ହବ, ଆପଣଙ୍କର ଅକୀର୍ତ୍ତି ହବ, ଆପଣଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି ହବ ନା, ଆପଣ କେତେ କୀର୍ତ୍ତିବାନ, ଏକଥା କହିବାକୁ ପଡ଼େ। କେବେ କେବେ ତେଲେଇଲେ ମଧ୍ୟ କାମ ହବ, ତେଲିବାକୁ ପଡ଼େ ଆଜ୍ଞା। ସମ ଦମ ଦଣ୍ଡ ଭେଦ ସବୁ ପ୍ରକାର ନ୍ୟାୟରେ ପ୍ରବୀଣ ବସୁଦେବ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ତରରେ କହିଲା ପରେ ଲାଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲେ ଯେ ମୁଁ କଥା ଦଉଛି, ଯଦି ୟାର ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭ ଆପଣଙ୍କର କାଳ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୁଆର ଜନ୍ମ ହେବା କ୍ଷଣି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଣିଦେବି, ଆପଣ ଯାହା କରିବେ ସେଠାରେ ମୋର କୌଣସି ଅବଜେକ୍ସନ ରହିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ମାରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ମୋରି ଆଗରେ ମାରିବେ, ମୁଁ କିଛି କହିବି ନାହିଁ। ଭାବନ୍ତୁ ବସୁଦେବଙ୍କର କ୍ୟାରେକ୍ଟର। କଂସ ପରିକା ଦୁର୍ବୃତ୍ତ, ଯିଏ ବାପାକୁ ଜେଲରେ ରଖିଛି, ଯାହାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ନାହିଁ, ଯିଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଡାଉଟର ନଜରରେ ଦେଖେ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟିକୁ ଟେଷ୍ଟ କରେ, ଯାହାର ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଦୌ ଟ୍ରଷ୍ଟ ନାହିଁ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଭଳିଆ ସାଧୁର କଥାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ କହିଲା ନାହିଁ, ଯଦି ବସୁଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ସାଗର ପ୍ରଭୁ ୱେଲକମ୍, ଯଦି ବସୁଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସିଏ ଆଣିକିରି ଏ ପ୍ରକାର କରିବ, ନିଶ୍ଚୟ କରିବ। ସାଧୁ କଥା ରଖିବ ନିଶ୍ଚୟ, ସତକୁ ସତ। ବିବାହ କଲେ, ବିବାହ କଲା ପରେ ପ୍ରଥମ ପୁଅ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ପୁଅ ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି ବସୁଦେବ ଆଉ ଦେବକୀ। କୋଉଠି? ଜେଲରେ ରଖିଛି ଆଣିକିରି, ଜେଲରେ ରଖିଛି ଆଣିକିରି ପ୍ରଥମ ପୁଅ ଜନ୍ମ କଲା ପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବସୁଦେବ, ଦେବକୀ କାନ୍ଦୁଛି, କାରଣ ମା କେବେ ତା ଛୁଆକୁ ଯେତେ ଖରାପ ଭଲ ହଉନା କାହିଁକି ସହିପାରିବନି। ସେଇପାଇଁ ମାଆକୁ କୁହାଯାଏ ସର୍ବସହା, ସବୁ ସହିବ। ମା ଦୋଷ ବିଧାନରେ, ନ୍ୟାୟ ବିଧାନରେ କାମ କରେ ନା, କେବେ କେବେ ବାପା କାମ କରେ ନ୍ୟାୟ ବିଧାନରେ, କିନ୍ତୁ ମା କେବେ କରିପାରିବନି। ଯଦି ଛୁଆଟିକୁ ବାପା ଧରିଛି, ଛୁଆଟା ପୁରୁକ୍ କରି ଝାଡ଼ା ଫେରିଦେଲା, ବାପା କାହିଁକି ଏ କୋଉଠି ଅଛ ତମେ, ଏ ସାଗର ମା ଆସ ଆସ ଆସ, ଛୁଆକୁ ଧର, ଛୁଆକୁ ଧରେଇଲେ ମଉଳା ସଫା ହେଲା ପରେ ବାପା ପୁଣି ଧରିବ, କିନ୍ତୁ ମଉଳା ସଫା କରିବ କିଏ? ମା। ନିଜେ ଓଦାରେ ଶୋଇ ଛୁଆକୁ ଶୁଖିଲାରେ ଛୁଇଆ ଲୋକ ମା। ତେଣୁ ମା ସର୍ବସାହା। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଲକ୍ଷ ମାର ମମତାକୁ ଯିଏ ଦେଇପାରେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଏକା ସମୟରେ ଲକ୍ଷ ମାର ମମତାକୁ ଯିଏ ଦେଇପାରିବ ସିଏ ହେଉଛି ଭଗବାନ। ଧ୍ରୁବଙ୍କ କେସରେ କଥା ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଯାହା ହଉ, କୋଉଠି ଆମେ କଥା ହଉଥିଲେ? ଦେବକୀ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ମୋ ଛୁଆକୁ ଜନ୍ମ କରି ନବଜାତ ସଦ୍ୟ ଶିଶୁ, ତାକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ନଉଛ? ବସୁଦେବ କହିଲେ ଦେଖ, ମୁଁ କଥା ଦେଇଛି ମୋର ଶଳାକୁ, ଶଳା ହବ ନା କଥା ଦେଇଛି ମୋ ଶଳାକୁ, ମତେ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଚାଲିଲେ କଂସ ପାଖକୁ। କଂସ ଆସି ଦେଖିଲା ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଛୁଆ, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତା ହାତକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କଲେ। କଂସ ଏତେ ବଡ଼ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ, ମା ବାପାଙ୍କ ଆଖିରେ, ନିଜ ଭଉଣୀ ଭିଣେଇଙ୍କ ଆଖିରେ ଗୋଟେ ଶିଳା ଉପରେ ପ୍ରହାର କଲା ନୃଶଂସରେ। ରକ୍ତାସିକ୍ତ ହେଇ ଅଭିଷିକ୍ତ ହେଲେ ସେ ରକ୍ତରେ, ଛୁଆର ରକ୍ତରେ, ତାଙ୍କ ନିଜ ଆଖି ଆଗରେ ନବଜାତ ଶିଶୁର ରକ୍ତରେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହଉଛନ୍ତି ଦେବକୀ ଆଉ ବସୁଦେବ। ଖାଲି ଥରେ ନୁହେଁ, 6 ଥର ଏଇ ପ୍ରକାର ହେଲା। ଭାବିଲେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଆମେ ବନେଇବା, ତାଙ୍କ ମାଙ୍କର କଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯିଏ ଭାବୁଥିବ ମୋ କଷ୍ଟ ମୋ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଅଧିକା, ଦେବକୀ ବସୁଦେବ ଭଳିଆ କଷ୍ଟ କାହାର ଅଛି? ଆମେ କେବଳ କହିପାରୁଛୁ, ଆମେ ବି କଷ୍ଟରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ସତ କଥା। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଦେଖିବାକୁ ତ ପଡିବ କୋଉଠି ନା। ଯୋଉମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ କଷ୍ଟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମହତ୍ କଥାକୁ, ଆଦର୍ଶକୁ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରଖି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ପାଇଁ କାମ କରିଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ଚେତନାକୁ ଜନ୍ମ କରିବା ପାଇଁ 6ଟା ଛୁଆଙ୍କର ରକ୍ତରେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ଦେବକୀ ଆଉ ବସୁଦେବ। ତାଙ୍କରି ଆଖି ଆଗରେ ଶିଳାରେ କ୍ରୂର ରୂପରେ କଂସ ବାଡ଼େଇକିରି ତାଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିଛି, ମାରିଦେଇଛି, ତାଙ୍କ ଶବକୁ ନେଇ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ଏ ପ୍ରକାର 6ଟା ଛୁଆ ପରେ ସପ୍ତମ ଛୁଆ ହବ। ଏବେ କଥାରେ ଆସିବ, କଥାରେ ମୋଡ଼ ଆସିବ, ରସ କହନ୍ତି ତାକୁ ବା ସନ୍ଧି କହନ୍ତି। ସନ୍ଧି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ। କ'ଣ ସନ୍ଧି ହବ? 6ଟା ଛୁଆ ସରିଛି। ବାସ୍ତବରେ ଆହୁରି ବହୁତ କଥା ଅଛି ଯାହାକି ମୁଁ ଗଡ଼େଇ ନେଲି।
ପ୍ରଥମ ଛୁଆ ଯେତେବେଳେ ମାରିବାକୁ ନେଲା ବସୁଦେବ ଦେଲା, ନାରଦ ମୁନି ଆସିଲେ। କାହିଁକି ନା ବସୁଦେବ ଦେଲା ପରେ କଂସ ଖୁସି ହେଇଗଲା। କାରଣ କଂସ କେମିତିଆ ଲୋକ କହିଲେ? ଜେଣ୍ଟେଲ ଆଉ ମେଣ୍ଟାଲ। କେତେବେଳେ ଜେଣ୍ଟେଲ, କେତେବେଳେ ମେଣ୍ଟାଲ, କେତେବେଳେ ଜେଣ୍ଟେଲ ମେଣ୍ଟାଲ। ମୁଡ ସୁଇଂ କରୁଛି ତାର, ମୁଡ ସୁଇଂ। ତୁ ଯଦି ମୋ ହସରେ ସାଥୀ, ତୁ ମୋ ମିତ୍ର। ତୁ ଯଦି ମତେ କଷ୍ଟ ଦେବୁ ମୋ ସୁଖରେ, ତୁ ହଉଛି ମୋର ପରମ ଶତ୍ରୁ। ଏଇଟା ଯିଏ କାମ କରେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ହିଂସ୍ର। ଗୋଟେ କୁକୁରକୁ, କୁକୁର ତ ଚାଲ ଠିକ ଅଛି, ଗୋଟେ ଜୀବକୁ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି, କିନ୍ତୁ କେବେ କେବେ ଖଣ୍ଡିଆ କରିଦେବ ରାଗିଗଲେ, ତାପରେ ଚଢ଼ିଗଲେ, ତାକୁ କହନ୍ତି ହିଂସ୍ର। କାରଣ ଏମାନେ ବୁଝା ପଡ଼ିବନି କେତେବେଳେ ହଇରାଣ କରିଦେବେ, ହିଂସ୍ର କହନ୍ତି ତାକୁ। ପାଳିତକୁ ହିଂସ୍ର କୁହନ୍ତିନି। ତେବେ କହିବାର କ'ଣ କଥା ଥିଲା, କୋଉଠି କଥା ହଉଥିଲି? ହଁ, ପ୍ରଥମ ଛୁଆକୁ ଦେଇଛି, କଂସ ମନରେ ଟିକେ ଦୟା ଆସିଛି, କହେ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୋର ଭିଣୋଇ ଏତେ ସଚୋଟ, କହିଲା ମତେ ଦବ ବୋଲି, ପ୍ରଥମ କ'ଣ ମତେ ମାରିବ ନା କ'ଣ? ମତେ ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭ ମାରିବ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ତା କଥାକୁ ରଖିକି ଆଣିଛି। ତେଣୁ ବସୁଦେବ କହିଲା ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା, ତମେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ସାଧୁ ଲୋକ, ତମେ ଆଠଟାକ ଛୁଆ ଆଣିବ, ମତେ ଏ ପ୍ରଥମଟି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ, ତମେ ନେଇକି ଯାଅ। ଏଇ ସମୟରେ ନାରଦ ମୁନି ଆସିଲେ। ନାରଦ ମୁନିକୁ ଆମେ କହୁ ଖଳ ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ କେବେ ଖଳ କୁହନ୍ତିନି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ଜାଣନ୍ତି ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରାକଟ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରନ୍ତି, ତା ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର ସେ କରିବେ। ସେ କଥାକୁ ଆମେ ବୁଝି ନ ପାରି ଆମେ କହୁଛୁ ଖଳ ଲୋକଟା ନାରଦ। ନାରଦ ଖଳ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି। ନାରଦଙ୍କ ପର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ନାରଦଙ୍କ ପରି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସଂସାରରେ ନା ହେଇଛି, ନା ହବ, ନା ହେଇପାରିବ, ନା ଭୂତ ନା ଭବିଷ୍ୟତ। ନାରଦଙ୍କର ଡିସାଇପଲ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କିଏ କେତେ ପ୍ରକାରର। ଛାଡ଼, ଯାହା ହଉ, ନାରଦ କହିଲେ ଶୁଣିଲା ଆଡ଼େ କଂସ ମହାରାଜ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଏତିକି ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ? କଂସ କହିଲା କ'ଣ ହେଲା, ମୋର କ'ଣ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ? ନା ଆଉ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଇଏ ବିଷ୍ଣୁ ପରା ତମ ଭାଇକି ମାରିଥିଲା, ମନେ ଅଛି ନା? ହଁ ମୋ ମନେ ଅଛି। ତମ ଘରେ ତମ ବିଷ୍ଣୁ ତମର ଶତ୍ରୁ କି ନାହିଁ? ନା ହଁ ମୋ ଶତ୍ରୁ। ନା ଆଚ୍ଛା, ତମର ତାରି ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭ ତମ ଛୁଆ ମାରିବ ପରା? ନା ହଁ, ଅଷ୍ଟମ ମାରିବ। ମୁଁ କ'ଣ ଏଡ଼େ ମୂର୍ଖ? ମୋ ଭଣଜାକୁ ମାରିବି, ପ୍ରଥମ ଭଣଜାକୁ? ଅଷ୍ଟମ ଭଣଜାକୁ ମାରିବି, ପ୍ରଥମ ଭଣଜାକୁ କାହିଁ ମାରିବି? ନାରଦ ମୁନି ଗୋଟେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଧରିଥିଲେ, ତାକୁ ବୁଲେଇଲେ, କହିଲେ ମତେ କହିଲ ଦେଖିଆ କୋଉ ପାଖୁଡ଼ାଟା ପ୍ରଥମ, କୋଉ ପାଖୁଡ଼ାଟା ଅଷ୍ଟମ, କହିଲ ଦେଖିଆ। ଅଷ୍ଟଦଳ ସମ୍ପନ୍ନ ଗୋଟେ ପଦ୍ମକୁ ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ କହୁଛନ୍ତି କୋଉଟା ପ୍ରଥମ କୋଉଟା ଅଷ୍ଟମ। ଏ ବିଷ୍ଣୁ ହଉଛି ଏମିତିଆ ଖେଳକାରୀ, କୋଉଟାକୁ ଅଷ୍ଟମ କୋଉଟାକୁ ପ୍ରଥମ କରି ଜମା ଜାଣିପାରିବନି, ମାରି ପକାଅ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଜାଣି ଶୁଣିକି କହିଲେ। କାହିଁକି କହିଲେ ତା ପାଇଁ ମୋ ସମୟ ନାହିଁ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ବହୁତ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ, କଂସ ପୁଣି ଡାକିକି ମାରିଲା, ଗୋଟାଏ ପରେ ଗୋଟାଏ ପରେ ଗୋଟାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସପ୍ତମ ଗର୍ଭ ହବ। ସପ୍ତମ ଗର୍ଭଟି କ'ଣ ହେଲା ନା ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଇଗଲା। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଇଟା ମିସକାରେଜ ହେଲା ଏଠି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସେଠି ଆମର ବଳଦେବ ବା ଶଙ୍କର୍ଷଣ ଆସି ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଲେ ରୋହିଣୀଙ୍କ ଗର୍ଭକୁ, ଆଉ ଯଶୋଦାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଗୋଟିଏ ଛୁଆଟି ଆସିଲା। ଗୋଟିଏ ଛୁଆ ନାଇଁ, ସରି, ତାଙ୍କର ମିସକାରେଜ ହେଇଗଲା। ହଁ, ସପ୍ତମ ଗର୍ଭଟା ମିସକାରେଜ ହେଇଗଲା ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ତାପରେ ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭ ଅପେକ୍ଷା କରାହେଇଛି, ଏଇତ କାଳ ଆସୁଛି। କଂସ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଟାଇଟ୍ କରିଦେଲା, ସାତଟା ଗେଟ୍ ଲଗେଇଦେଲା। କୋଉଠି ଭୋକିଲା ବାଘକୁ ରଖିଲା, ତ କୋଉଠି ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥରକୁ ରଖିଲା, କୋଉଠି ବଡ଼ ବଡ଼ ମୁସ୍କୁଣ୍ଡା ଯବାନକୁ ରଖିଲା, କୋଉଠି ଖାଲି ତାର ବିଛେଇ ଦେଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ। ଏମିତିଆ 7ଟା ଗେଟ୍ କଲା, ତାହେଲେ ଖସି ଯାଇ ପାରିବନି, କାଳ ଆସିଛି। ନାହିଁ, କଂସକୁ ଦେଖିବ ସେ କାଳ ତାର କ'ଣ କେମିତିଆ। ରାତି ହେଇଯାଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଙ୍ଗଳ ରାତିରେ, ତେଣୁ କୁହନ୍ତିନି ମଙ୍ଗଳ ରାତି ବୁଧ ପାଆନ୍ତି, ଯେଣେ କାମ କରନ୍ତି ଶୁଭ ହୁଅନ୍ତି। କାରଣ ଭଗବାନ ଆସିଥିଲେ ପରା, ଭଗବାନ ଆସିଲେ ଶୁଭ ହବ। ଶୁଭଟା ଆଉ କୋଉଠି ହେଇପାରିବନି, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମରେ, ଜପରେ, ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣରେ, ଲୀଳାରେ, ଭାଗବତମରେ, ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତର ସଙ୍ଗରେ। ଶୁଭଟା ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସଙ୍ଗ ନେଲେ ହବ, ନହେଲେ ହବନି। ସେଇଥିପାଇଁ ଶିବ ପାର୍ବତୀକୁ କୁହନ୍ତି ହରେର୍ ନାମ ଏବୈତି କେବଲମ୍। ତାପରେ କ'ଣ ଦାସ ପ୍ରଭୁ, ତାପରେ କ'ଣ? ଚପ୍, କଲଉ ନାସ୍ତେବ। ଏଇଟା ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଥିଲେ। ଶିବଙ୍କ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ହରେର୍ ନାମ ଏବ ଇତି କେବଲମ୍। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ହରେର୍ ନାମ ଏବ କେବଲମ୍। ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ହରେର୍ ନାମ ଏବ ଇତି କେବଲମ୍। ତାପରେ
हरे राम हरे कृष्ण 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 इति मंगलम। शिव कहते पार्वती को, हे देवी जानिच कोटा मंगल, मु कहीं आखि बंद करी भारी शुभ बोली मते शिव बोली कहू जानिचंदी कहीं कहले हरे नाम एवैति केवलम हरे राम हरे कृष्ण 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 इति मंगलम। मंगलटा कृष्ण पाखरे नहले दास प्रभु जदि आपण शुभ विवाह करी कार न देई थांते, जदि सांग मानकू ब्राह्मण को न डाकी बाहा न होइता आपण छुआ न थांता, आपन परिवार हेन थांता, कुकुरर परिवार होउनी, तार छुआ होउनी, आपण भी हेइतांता, किंतु शुभ विवाह हेइ पार न थांता। शुभ विवाह भगवानकर नाम रे, भगवानकर वैदिक मंत्र अच्छी ताकू करिबारे, ब्राह्मणकर उपस्थिति रे यज्ञ को साधन करिबारे, ए सब शुभ अच्छी बोली भगवान को आराधना करा जाए, यज्ञ करा जाए, विवाह व्रत ही जाए। नहले सेक्स करिया छुआ करिया अछि काई गोटे एडा आडंबर करके लक्ष लक्ष खर्च करियो, काको धरि आनी बाही पड़े कौन छुआ हबनी ना परिवार हबनी, हम तो किंतु मनुष्य समाज चाहे शुभ जीवन में शुभ दरकार, शुभ हेले भगवान को नाम दरकार, भगवान को संग दरकार पड़े, ना शुभ हो पार। तेबे मु ट्रैक को फेर लेली, एबे आगो को जीवा। कोथिले आमे कोथिले कौन है जी अष्टम गर्भ आसुची, अष्टम गर्भ आसुची, अष्टम गर्भ आसीबो। कंस कहूची मोर काल आसुची, कंस को निद नाही, सबु प्रकार बंदोबस्त कर देछि कंस, जहा हेले भी सब तक मारिया पई समर्थ कर देछि कंस, सबु प्रकार सिक्योरिटी टाइट कर देछि। एई समय रे जगन्निवास जगन्नाथ श्री कृष्ण भगवान गर्भधारण बा गर्भरे आसिले। केमिति आसिले गर्भ को आचार्य माने कहिसंती वसुदेव मन को, वसुदेव मनरु देवकी मन को, देवकी मन रे देवकी हृदय को, एमती के आसीचंती। तापरे तापरे जाई चतुर्भुज रूप रे से आसीबे, प्रकट हेबे। ता पूर्वरु देवकी जाज्वल्यमान देखा गले, चमकीबा को लागले, चमकीबा कहंदिनी पूरा जाज्वल्यमान हैला। से जो जेल घरटा आलोकित हबो आभा लागिला। कंस डरी मरिकी ता भूणी पाखु गलानी, कहला बापारे मो काला आसीगला बोधे, ताको डरिकी से तार सबू हो गलानी, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर जेड़ बड़ राजा हले कौन करियो, काल आसीगला। से जेते तार सामर्थ्य थिला समस्त को सजेइची, आकु मारिया पड़ियो। जाहाउ प्रथमे वसुदेव, तापर देवकी, देवकीर गर्भरे जगन्निवास, जगत जार गर्भरे सी आज देवकी मार गर्भरे, भाବୁचंती। तापर देवता माने आसिकिरी प्रणाम करिसंती, परिक्रमा करिसंती। दुनिया माने कौन कहबी ता विषय कहले बहुत समय जीव बोली मु आपनको ता विषय न कही आगो को नहीं जाउची। तेबे जाहाउ भगवान माने अष्टम गर्भ आसीची, अष्टम गर्भ वर्तमान गर्भधारण करिछि किए, देवकी। देवकी गर्भ एबे गोकुल कथा आसीनी, गोकुल लीला करिया कौन, गोकुल आसली तो करिया। वर्तमान मथुरा रे कांड सब चली है ना, मथुरा रे कांड चली, मथुरा रे सब कांड चली। केमिति हमर कोठी कौन चली ना, अष्टम गर्भरे देवकी वर्तमान जाज्वल्यमान देखा जाउची। आउ से ता पूर्वरु कौन हेची, जो सप्तम गर्भटी आसीची ताकू मारिया गला गोटे झीटे हेची। झीटे तो हेला ताकू मारिया पई जिबा क्षणी से झिया हाथ उठी कोच, रे कंस मूर्ख, तोर काल ऑलरेडी अन्यत्र हेलानी, तो आउ काकू मारना। तापर पुणी भूल भूल मागी कहिजे भौणी मोर भूल हे गला, सेमति नथिला, मु जान नथिली, एमति सेमति हे। पुणी मेंटल मैन जेंटलमैन, जेंटलमैन मेंटल मैन कंस हिच। बिजुली कन्या को अष्टभुजा देवी का